하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 저희를 너무나 사랑하셔서 구원해 주시고 하나님의 교회 안에 거할 수 있도록 도와주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias por habernos salvado, por amar tanto y habernos permitido estar en la iglesia que es tu cuerpo. 구원해 주셨을 뿐만 아니라 떼슈땅뜰란 교회를 우리에게 선물로 주셨습니다. No solo tú nos salvaste, sino también nos has regalado a esta iglesia, la de Textiutlán. 주님 다시 만날 때까지 이 교회 안에서 하나님의 말씀을 듣고 또 위로와 용기를 얻으며 살기를 원합니다. Hasta el día que vayamos contigo, queremos recibir tu ánimo, tu fuerza en la iglesia, escuchando tu palabra. 여러 어려움과 힘든 일이 있더라도 주님 오시는 날까지 이 교회 안에 붙을 수 있도록 도와주시옵소서. Aunque tengamos varias aflicciones, varias dificultades, ayúdanos a permanecer en la iglesia hasta tu venida. 함께 교제하라 이루어주신 성도님과 사랑하게 해주시고 Ayúdanos a amarnos unos a otros con otros santos de la iglesia. 이 복음을 나와 연결된 많은 사람들에게 증거할 수 있도록 힘과 용기 주시기를 원합니다. Y danos la fuerza y la valentía para poder predicar este evangelio a muchas almas que tienen relación con nosotros. 이 귀한 시간에 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 알고자 합니다. A través de este tiempo tan valioso, por tu palabra queremos conocerte más. 중요한 말씀들 마음속에 새길 수 있도록 도와주시고 Ayúdanos a grabar tu palabra importante en nuestro corazón, 하나로 얻고 돌아갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다. para que al menos podamos obtener una cosa y que podamos regresar. 자기 삶의 시간을 내어놓고 이곳에 모였습니다. Hemos reunido acá invirtiendo nuestro tiempo. 주님을 귀하게 생각하는 그 마음대로 하나님께서 마음속에 부어주시옵소서. Te pedimos que tú derrames al corazón de cada uno de los hermanos que piensan valiosamente en ti, Señor. 이곳에 오고 계신 발걸음도 계십니다. Hay unos que también están en el camino hacia este lugar. 안전하게 도착해서 더 많은 분들 하나님 말씀 묵상할 수 있도록 도와주시고 Ayúdales para que lleguen con bien, para que más hermanos puedan meditar en tu palabra, 남은 인생 주님을 위해서 살 수 있도록 도와주시기를 원합니다. para que en el resto de la vida puedan vivir para ti, Señor. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾으시겠습니다. Busquemos juntos la Biblia. 고린도후서 5장입니다. Segunda de Corintios, capítulo 5, 14절, 15절입니다. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. 고린도후서 5장 14절로 15절. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 예수 그리스도께서 죽으셨습니다. Jesucristo ha muerto. 그 은혜를 통해서 우리 모두가 구원을 얻게 되었습니다. Por su gracia todos nosotros fuimos salvos. 그분께서 우리에게 주신 것은 은혜입니다. Lo que nos ha dado Él es la gracia. 에베소서 2장 8절에는 너희가 그 은혜를 인하여 구원을 얻었다 말씀하셨습니다. Libro de Efesios 2:8 dice, sois salvos por medio de su gracia. 우리가 한번 생각해 보시죠. Vamos a pensar en nosotros mismos. 은혜란 무엇입니까? ¿Qué creen que es la gracia para ustedes? 구원받을 수 없는 사람이 구원받은 것을 가지고 은혜라고 얘기합니다. Uno que no merecía recibir la salvación la recibió. A esto se le llama la gracia. 갚을 수 없는 은혜를 받은 것을 가지고 은혜라고 이야기합니다. El que hayamos recibido la gracia tan grande que no podemos pagar se llama la gracia. 우리는 지식을 알게 되는 것이 아니라 은혜를 깨닫게 된 겁니다. No que nosotros hayamos obtenido un conocimiento, sino nos dimos cuenta de la gracia. 또 생각해 보시죠. Vamos a pensar otra cosa. 내가 구원받지 못하면 지금 무엇 하고 있을까? Si yo no hubiera recibido la salvación, ¿qué estaría haciendo ahorita? 하루 열심히 일하고 피곤한 마음으로 집에 돌아갔겠죠. Nada más cada día trabajaría muy duro y regresaría a la casa muy cansados. 저녁 식사를 준비하고 También prepararían su cena. 어떤 분들은 TV를 볼 겁니다. Algunos prenderían la tele para verla. 그렇게 지친 몸을 위로하고 또 다음 날 열심히 일을 할 겁니다. Así consolarían su cuerpo tan cansado el siguiente día otra vez para trabajar muy duro. 그 인생을 70년 혹은 80년 살아야 되는 것이 우리의 삶입니다. Nuestra vida es que hay que llevar este tipo de la vida 70 o 80 años viviendo de esta manera. 남들처럼 살아가는 것이 행복인 것처럼 그렇게 열심히 살아갔을 겁니다. Pues hubiéramos vivido como otras personas pensando que todo esto es la felicidad.
무엇이 더 유익한 것인가 찾으며 노력했을 거예요. También estaríamos siempre tratando de buscar lo mejor de nuestra vida. 하지만 Pero, 찾지 못했을 거예요. pues claro que no habríamos encontrado nada. 이렇게 70년, 80년 동안 정신없이 살아가야만 했었습니다. Hubiéramos vivido 70, 80 años estando bien ocupados de esa manera. 그분께서 내게 주신 은혜가 인생 속에서 참 가야 할 길을 알려주셨습니다. Pero la gracia que Él me ha dado es la manera con la que pues, yo puedo andar correctamente en la vida. 무엇 때문에 살아야 되는지 알려주셨습니다. Ahora nos hizo saber para qué debemos vivir. 인생 끝에는 어떻게 되는지 알려주셨습니다. Nos hizo saber al final de nuestra vida qué va a pasar. 영원히 천국에서 살 소망을 우리에게 주셨습니다. Nos ha dado la esperanza eterna con la que podemos vivir para siempre en el cielo. 그것이 우리에게 주신 은혜라는 Esto se llama la gracia que el Señor nos ha dado. 성경에서는 우리에게 주신 은혜를 1만 달란트 탕감받은 자의 은혜다라고 이야기하십니다. La Biblia dice que la gracia que el Señor nos ha dado es como uno a quien le fue perdonado 10,000 talentos. 1만 달란트라고 하면 금액이 엄청나게 큰 금액입니다. Para decir 10,000 talentos sería un monto tan grande. 1달란트는 6천 데나리온쯤 됩니다. Un talento equivale a 6,000 denarios. 1데나리온은 성인 남자가 하루 종일 일해서 얻을 수 있는 품삯입니다. Un denario es el sueldo de cada día que un varón puede obtener si trabaja todo el día, un día. 그럼 1달란트는 20년 동안 주일만 쉬고 얻을 수 있는 품삯입니다. Esto quiere decir que un talento equivale a todo el sueldo que pues, puede obtener durante 20 años sin cesar, solamente menos los domingos. 1만 달란트는 얼마입니까? Imagínense entonces cuánto sería 10,000 talentos. 머리가 복잡해지기 시작하시죠. Ahora está muy complicado, ¿verdad? Para su cabeza. 하루도 쉬지 않고 16만 4,383년 동안 일해야 얻을 수 있는 품삯입니다. 10,000 talentos sería el sueldo que ustedes tendrían que trabajar todos los días sin pues descansar ni un día durante 163,366 días. 그것이 내가 받은 은혜라는 거예요. Esto es la gracia que yo he recibido. 찬송가 405장에 보시면 Al ver una alabanza coreana, número 405, 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 고마워. estoy agradecido con la gracia con la que a mí me salvó. 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Encontré la vida perdida y obtuve la luz inmensa, dice. 잃었던 생명. Dice, la vida perdida. 영원히 지옥에서 고통받을 수밖에 없는 우리 인생입니다. O sea, quiere decir que nuestra vida era la que iba a perderse y sufrir para siempre en el infierno. 구원받기 위해서 내가 했던 수고는 단 하나도 없습니다. Para poder recibir salvación nosotros no hemos hecho ninguna obra. 그것이 은혜라는 겁니다. Por eso a esto se le llama la gracia. 말씀을 통해서 그분의 사랑을 알게 되었습니다. A través de la palabra pudimos conocer su amor. 그래서 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다라고 이야기하십니다. Por eso el versículo 14 dice así, el amor de Cristo nos constriñe. 여기는 구원받은 지 오래되신 분들 그리고 얼마 되지 않은 분들 많이 계십니다. Entre ustedes, pues algunos tienen muchos años con la salvación, otros tienen poquitos años con la salvación. 잊지 말아야 될 것이 있습니다. Pero hay una cosa que no debemos olvidar. 내가 어떨 때 구원받았는지, ¿En qué momento yo fui salvo? 어떤 모습에서 구원받았는지, Pues en qué tipo de la vida yo fui salvo. 원래 어떤 사람이었는지 ¿Quién era yo antes? 그걸 반드시 기억해야 돼요. Es lo que tienen que recordar sin falta ustedes. 말씀을 배울수록 마음속에 은혜라는 생각이 더 많이 들게 될 겁니다. Cada que vayan aprendiendo la palabra van a pensar que esto es la gracia más grande. 로마서 5장을 찾으시겠습니다. Busquemos Romanos 5, 6절입니다. 5, 6. 하셨으면 6절 같이 읽겠습니다. Si lo tiene, versículo 6, leemos juntos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 8절도 같이 읽겠습니다. También versículo 8, leemos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 10절도 같이 읽겠습니다. Versículo 10, también leemos juntos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 6절에는 우리가 아직 연약할 때 구원받았다고 이야기하셨습니다. Versículo 6 dice, fuimos salvos aun cuando éramos débiles. 8절에는 우리가 아직 죄인 되었을 때 구원받았다고 이야기했습니다. Versículo 8 dice que fuimos salvos aun cuando éramos pecadores. 10절에는 우리가 원수 되었을 때 구원받았다고 이야기합니다. Versículo 10 dice que fuimos salvos aun cuando éramos enemigos. 그것이 우리의 모습이라는 겁니다. Así era el estado de nuestra vida. 연약할 때, 죄인일 때, 원수일 때 구원받았다는 겁니다. Aun siendo débiles, también tan pecadores y enemigos, fuimos salvos. 이렇게 생각해 보죠. Vamos a pensar de esa manera. 중학생 자녀를 둔 부모님이 계십니다. Hay unos padres que tienen hijos que van a la secundaria, por ejemplo. 사정이 있어서 어쩔 수 없이 이사를 가게 되었어요. Por una situación complicada tuvieron que cambiarse de lugar, mudarse. 아이도 같이 전학을 가야만 했습니다. Así que también los hijos tienen que cambiarse de la escuela. 아이를 전학시키면서 아이가 학교에 친구들과 잘 지내기를 간절히 바라는 마음이 생길 겁니다. En ese momento los padres seguramente van a querer que sus hijos se adapten bien con nuevos amigos de la nueva escuela. 아이가 학교에 갔습니다. Cuando van sus hijos a la escuela, 돌아왔는데 아이 얼굴에 표정이 안 좋아요. pero de regreso a la casa como que su cara no está tan buena. 염려가 생깁니다. Están preocupados. 친구들과 관계가 별로 좋지 않은가. Parece que pues no se llevan bien con los nuevos amigos de la escuela. 다음날 학교를 간다고 갔는데 돌아왔습니다. El día siguiente también fueron a la escuela y regresaron. 여기저기 먼지가 묻어 있습니다. Pero pues su ropa tiene mucho polvo. 바지는 가래침이 묻어 있습니다. También sus pantalones están muy manchados de la saliva. 엄마 마음은 아이가 학교에서 왕따를 당하는가 걱정이 되기 시작합니다. En este momento la mamá estará muy preocupada por si otros amigos excluyen a él en la escuela. 다음날 학교를 갔다가 돌아왔는데 El día siguiente otra vez su hijo fue a la escuela y regresó a la casa, 여기저기 찢어져서 피가 나고 있습니다. pero como que pues viene pues, sangrando de muchas partes del cuerpo. 어떤 마음이 들겠습니까? ¿Cómo se sentirá en ese momento el corazón de mamá? 내 자녀를 그렇게 다치게 한 아이에 대한 마음속에 분노가 생길 겁니다. Como que tendría rencor en su corazón hacia otros amigos que le hicieron así a su hijo. 그 아이가 다음날 학교를 간다고 갔는데 시체로 돌아왔어요. Por ejemplo, el día siguiente también fue a la escuela, pero regresó a la casa siendo cadáver. 어떤 마음이 들겠습니까? ¿Cómo se sentiría? 마음속에 엄청난 분노가 갔어요. Su corazón estaría bien lleno de rencor. 근데 있을 수 없는 일이 생겼습니다. Pero pasó algo bien horrible también. 자기 자녀를 죽였던 그 아이들을 자기 자녀 대신해서 자녀 삼았습니다. Por ejemplo, estos padres tomaron por hijos adoptivos a esos muchachos que mataron a su hijo. 그것이 우리가 받은 은혜와 동일한 것. Esto es la gracia que nosotros hemos recibido, es igual que esta. 우리는 그분 앞에서 죄인이었습니다. Nosotros delante de él éramos pecadores. 예수께서 우리를 위해서 죽으신 이유, 고난 받으신 이유는 나의 죄 때문이었습니다. Pero la razón por la que Jesucristo murió en la cruz fue por mis pecados. 나의 죄가 예수 그리스도를 공격하게 만든 겁니다. Mis pecados son los que le atacaron a Jesús. 결국 그분은 나의 죄 때문에 죽으셨어요. Por fin él murió por mis pecados. 내가 받은 은혜가 그런 거라는 거예요. La gracia que yo he recibido es esta. 요한일서 4장을 찾으시겠습니다. Busquemos 1 de Juan capítulo 4. 16절입니다. 4:16. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었다고 되어 있습니다. Dice la palabra, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 그래서 그것은 은혜입니다. Por eso esto es la gracia. 우리는 그 은혜를 알고 믿는 사람입니다. Somos los que hemos conocido y creído en esa gracia. 지식이 아닙니다. No es un conocimiento, 나와 무슨 상관이 있는지 깨닫게 되는 겁니다. sino nos dimos cuenta de que tiene que ver este amor con cada uno de nosotros. 말씀을 읽을수록 하나님을 알게 될수록
우리는 그분의 사랑을 더 많이 깨닫게 됩니다. Mientras más leamos la Biblia y que conozcamos también a Él, vamos entendiendo más de su amor. 그래서 히브리서 2장 3절에는 너희가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리오라고 이야기하십니다. Por eso Hebreos 2.3 dice, si ustedes descuidan esta salvación tan grande, ¿cómo se escaparían? 큰 구원이 아니라 큰 구원입니다. No dice la salvación grande, sino tan grande. 그것이 우리가 받은 은혜라는 것. Esto es la gracia que hemos recibido. 하나님께서 우리를 구원해 주시고 하나님과 우리의 관계를 하나님은 성경에다가 남편과 아내 그리고 부모와 자식 간의 관계다라고 이야기하십니다. Dios nos ha salvado a nosotros y dice que esta relación que tenemos con Dios es como la relación que hay entre el esposo, la esposa y los padres y los hijos. 하나님 우리 남편 되시고 우리는 그분의 신부다라고 이야기하십니다. Dice que Dios se hizo nuestro marido y somos su esposa. 사랑의 관계라는 겁니다. O sea, tenemos la relación de amor con Él. 하나님 나의 아버지시고 나는 그분의 자녀이라는 겁니다. Quiere decir que Dios es mi padre y yo soy su hijo. 사랑의 관계라는 거예요. Es la relación del amor. 사랑의 관계를 좀 생각을 볼 필요가 있습니다. Es necesario pensar en la relación del amor. 여기 계신 분들 중에서 부부로 여기 앉아 계신 분들 계시죠? Pues algunos de ustedes están sentados acá pues siendo matrimonio, ¿no? 또 결혼하신 분들도 계실 겁니다. Otros están casados. 손 한번 들어보시죠. Levanten la mano los que están casados. 예, 많이 계시겠습니다. Son muchos. 우리가 한번 생각해 보시죠. Vamos a pensar en eso. 남편을 처음 만날 때, Cuando conocieron a su esposo por primera vez, 아내를 처음 만날 때 cuando conocieron a su esposa por primera vez, 사랑의 마음이 생겼습니다. como que pues nació este corazón de amor. 만나고 또 사랑을 나누고 또 데이트를 하면서 헤어지기 싫어서 결국 결혼하게 되었습니다. Se encontraron también compartiendo el amor, pues ya no quieren despedirse, así que se casaron. 남편 된 그 사랑하는 사람을 위해서 하루 종일 음식을 준비하고 또 집안 청소를 하며 마음속에 행복이 느껴졌습니다. Todo el día pues limpian la casa, preparando pues la comida, pensando en su marido a quien ama, sienten felices. 행복한 마음이 있었어요. Pues tenía la felicidad en su corazón. 시간이 지났습니다. Pero con el paso del tiempo, 1년, 2년, 5년, 10년 pues pasan 1 año, 2 años, 10 años. 그렇게 사랑스럽던 내 남편이 이제는 점점 원수처럼 느껴집니다. El esposo amado, pues a quien amaba tanto, ahora pues lo toman por su enemigo. 왜 그렇게 되었습니까? ¿Por qué creen que pasó esto? 처음에는 그렇게 사랑스럽던 그 남편이 Era el esposo a quien amaba tanto, 이제는 왜 원수처럼 느껴질까요? ahora ¿por qué creen que piensan que es su enemigo? 밖에서 밥 먹고 들어온다는 소식이 왜 이렇게 기쁠까요? Porque están muy felices por escuchar la noticia de que va a regresar a la casa comido. 그 모습을 통해서 하나님과 나와의 관계를 비교해봐요. A través de pues esa forma de la vida hay que también comparar nuestra relación que tenemos con Dios. 지금 내 마음이 왜 이렇게 들었을까? Ahora, ¿por qué se hizo así mi corazón? 그분을 처음 알게 되고 구원받았을 때 너무나 기뻤습니다. Cuando conocimos a Él por primera vez y fuimos salvos, sentíamos felices tan grande. 시간 지나면서 교회를 다니고 말씀을 들으면 익숙해졌습니다. Pero con el paso del tiempo, yendo a la iglesia, escuchando la palabra, como que estamos muy acostumbrados a esta vida. 주일이어서 교회 오고 수요일이어서 교회 오고 교제가 있어서 그냥 교회 오는 건 아닐까요? Pues no creen que ustedes vienen a la iglesia es porque pues es el día domingo, es porque es el día miércoles, es porque les toca el día de la reunión nada más. 하나님은 안 보입니다. Dios ya no se ve, 하지만 여기 함께 계십니다. pero está con nosotros acá en este lugar. 교회 오는 것, 말씀을 듣는 것, 그분을 만나는 것. Pues el venir a escuchar la palabra, el venir a la iglesia es ir a conocer y ver a Él. 우리의 마음을 정리하는 것이 좀 필요해요. Es necesario arreglar, organizar nuestro corazón. 부모와 자식 간의 관계를 생각해 보시죠. Vamos a pensar en la relación que hay entre los padres y los hijos. 아이가 태어났습니다. Cuando nació el bebé, 엄마를 바라보며 행복해합니다. viendo a su mamá, se siente muy feliz. 2살, 3살 때 엄마만 같이 있으면, 아버지만 같이 있으면 마음속에 안정감이 느껴집니다. Cuando sus hijos, cuando tenían 2 o 3 años, con solo estar al lado de mamá o del papá, se sentían muy felices y estaban muy tranquilos. 시간이 지나고 부모님을 모시고 아이가 어머니에게 요청을 합니다. 놀이터를 같이 가자. Con el paso del tiempo, ahora los niños le piden a su mamá, vamos a ir a jugar al parque.
성인은 놀이터를 별로 좋아하지 않습니다. Pero a los adultos no les gusta ir mucho pues al parque, 아이를 위해서 함께 놀이터를 갑니다. donde hay pues juegos, pero para los niños se los llevan y van juntos. 아이가 이야기합니다. El niño le dice, 엄마는 여기 좀 앉아 있어요. mamá, siéntate acá. 나는 미끄럼틀 타고 그네를 타고 놀겠다. Yo voy a jugar pues en la resbaladilla también columpios. 그때 순간순간 엄마가 계신 쪽을 보면서 마음속에 안정감을 느낍니다. Pero cada que juega en resbaladilla y todo esto, pero viendo a su mamá sentada, otra vez se siente tranquilo su hijo. 그런데 세월이 지났습니다. Así con el paso del tiempo, 나이가 들고 13세, 14세 그리고 사춘기 때가 되면 ahora ya tiene edad, tienen 13, 14 años, cuando pasa el momento de la adolescencia, 엄마와의 관계가 멀어집니다. ahora como que la relación que tenían con su mamá se aleja. 아버지와의 관계가 멀어집니다. Ahora como que se alejan de su papá. 아버지는 나에게 정답을 이야기하십니다. Ahora así piensa el papá, es que a mí me dice siempre la respuesta. 나를 불편하게 하시는 Es que siempre a mí me hace incómodo. 나에게 귀찮은 분처럼 느껴집니다. Pues que a mí me molesta tanto. 원래 그랬던 것은 아닙니다. Pero no eran así el papá. 무엇 때문에 그렇게 되었을까요? ¿Por qué creen que ahora pasó esto en el corazón de este hijo? 우리가 나와의 관계가 그런 건 아닌가 생각을 해보는 것이 필요합니다. Pues es necesario pensar si estamos teniendo esta relación con Dios o no. 그분만 계셨어도 행복했을 때가 있었습니다. Antes nos sentíamos muy felices con solo tener a Él en nuestro lado. 영원한 천국 소망을 얻은 후에 우리 너무 기뻐서 이것만 있으면 된다는 마음을 먹었을 때도 있었습니다. Después de que obtuvimos la esperanza eterna de poder ir al cielo, nos sentíamos muy felices y nos decíamos, con esto, pues yo me quedaría contento para siempre. 우리가 왜 이렇게 되었을까? Pero ahora, ¿por qué creen que volvimos a ser así? 생각해보고 처음 마음을 가져보는 것이 필요합니다. Hay que pensar y es necesario tener el primer corazón. 성경에는 하나님께서 우리를 사랑하는 신부로 되어 가신다고 이야기하십니다. La Biblia dice que Dios nos ha tomado por su esposa amada. 아들로 되어 가신다고 이야기하십니다. También Dios dice que nos trata como a hijo. 우리가 어떤 모습이건 여전히 사랑하신다고 이야기하십니다. Sin importarle cuál es la imagen de la vida que tenemos, sigue amándonos, dice. 우리는 어떤 마음이 되어서 하나님과 사랑과의 관계를 유지해야 될까요? Entonces, ¿con qué corazón pues creen que tenemos que tener para tener la relación correcta con Dios y con otros hombres? 오늘 말씀드리고자 하는 신앙생활의 중요한 4가지 요소를 오늘 하나님과의 사랑 관계를 통해서 생각해 봤으면 좋겠습니다. El día de hoy me gustaría que pensáramos sobre los 4 elementos importantes de nuestra vida cristiana, pero pensando en la relación de amor con Dios. 하나님과 나와는 사랑의 관계로 맺어진 사이입니다. O sea, yo soy el que fui relacionado con Dios, pero por el amor. 사랑은 어떻게 생기는 거죠? El amor, ¿de qué manera aparece o viene? 만나고 관심이 생기고 좋아지고 그 다음에 사랑에 빠지게 됩니다. Se encuentran, se gustan y después se aman. 하나님과의 사랑 관계도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con la relación de amor con Dios. 많이 만나야, 자주 만나야 사랑이 더 뜨거워지는 겁니다. Hay que pues verse más tiempo frecuentemente para que ese amor sea más caliente. 만남이라는 건 그래서 너무나 중요한 겁니다. Por eso en este sentido el encuentro es muy importante. 하나님을 만나는 방법이 무엇일까요? ¿De qué manera creen que ustedes pueden ir a ver a Dios? 질문입니다. Es una pregunta que hago a ustedes. 하나님은 영으로 존재하시기 때문에 보이지 않습니다. Dios existe como espíritu, así que no se ve. 만날 수 있는 방법이 3가지가 있습니다. Pero hay 3 maneras con las que nosotros podemos ir a ver a Él. 영으로 존재하시기 때문에 요한복음 1장 1절에는 말씀을 통해서 하나님을 만날 수 있다고 이야기하십니다. Existe Dios como espíritu, por eso San Juan 1:1 dice que lo podemos ir a ver a través de la palabra. 보이지 않는 하나님을 직접적으로 만날 수 있는 방법은 이 성경의 말씀을 듣고 읽는 것이라는 겁니다. La manera directa con la que podemos conocer y ver a Dios invisible es escuchar y leer esta Biblia. 두 번째, La segunda, 기도를 통해서 만날 수 있습니다. a través de la oración podemos conocerlo 기도는 내가 필요해서 요청하는 방법이 아닙니다. y verlo. La oración no es una manera con la que nosotros siempre pedimos lo que necesitamos, 하나님을 인격적으로 만나는 방법입니다. sino la oración es la manera de ir a ver a Él, a Dios personalmente. 사랑하는 사람 만났습니다. Cuando pues se ven los amados, los que se aman,
하루 종일 같이 있는데 한마디도 안 해요. Todo el día están juntos el uno y el otro, pero sin hablar nada. 마치 우리 둘과의 관계가 마찬가지예요. Así es la relación de los dos. 바라보고 예. 아무 말도 안 하고 Así nada más se ven sin hablar nada. 하나님은 우리와 대화하기를 원하십니다. Pero Dios quiere platicar con nosotros. 기도를 통해 만나기를 원하십니다. Quiere también conocer a nosotros, vernos por la oración. 그것이 하나님과 만나는 방법입니다. Esto es la manera de ir a ver a Dios. 마지막 세 번째는 La tercera manera última 하나님을 간접적으로 만나는 겁니다. es ir a ver a Él, a Dios de manera indirecta. 교제에 왜 오십니까? 성도님들에게 물어보면 Si se les preguntan a los hermanos por qué vienen a las reuniones, 모이라고 하셔서 모이지요. así contestan, es porque nos han dicho que nos reunamos, por eso venimos acá. 우리의 약속이니까 모이지요. Es nuestro compromiso, por eso estamos acá. 틀린 말은 아닙니다. Bueno, está bien también lo que dicen, 하지만 정답은 아닙니다. pero no es una respuesta correcta. 마태복음 18장 20절에는 하나님께서 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있다고 이야기하십니다. Mateo 18:20 dice que Dios va a estar en medio de dos o tres que están congregados en el nombre de Él. 그럼 교회는 왜 오는 겁니까? Entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? 교제는 왜 오는 거예요? ¿Para qué vienen a las reuniones? 그분을 만나러 오는 겁니다. Para ir a ver a Él. 교회 가면 말씀을 통해서 하나님 만납니다. Si ustedes vienen a la iglesia, a través de la palabra pueden ver a Dios. 교제를 통해서 하나님을 간접적으로 만납니다. A través de la comunión pueden ver a Dios de manera indirecta. 전도인은 말씀을 통해서 하나님을 전해드리지만 Los pastores son los que les transmiten lo de Dios a través de la palabra, 성도님들은 자기 삶을 통해서 하나님을 증거합니다. pero los hermanos y las hermanas de la iglesia dan testimonio de Dios a través de su vida. 앉아서 듣는 간증은 그런 내용입니다. Por eso el testimonio de cada hermano que escuchamos sentados es esto. 내가 경험하지 못한 그 하나님을 대신 경험하고 이야기해 줍니다. Ellos son los que han experimentado de Dios a quien yo no había experimentado y ellos dan testimonio de esa vida. 그것을 듣고 하나님을 간접적으로 만나게 되는 겁니다. Escuchando el testimonio de otros hermanos podemos ver a Dios de manera indirecta. 그 세 가지를 가지고 하나님을 매일같이 만날 때에 하나님과의 사랑 관계가 더욱 뜨겁게 유지될 수 있는 겁니다. Cuando veamos a Dios todos los días con estas tres maneras que yo les dije, pues el corazón que tenemos con Dios puede mantenerse cada día más caliente. 그럼 전도는 무엇일까요? Entonces, ¿qué creen que es la predicación? 내가 사랑하는 그분께서 원하시는 것을 해드리는 겁니다. La predicación es hacer lo que pues ese Señor a quien yo amo tanto me pide. 우리 앞에 계신 봉사장님께 제가 질문을 드리겠습니다. Le hago una pregunta al siervo general de la iglesia que está sentado adelante. 자매님 사랑하시니까 Usted ama a su esposa, 원하시는 건 다 해드리고 싶죠? entonces usted quiere hacer todo lo que ella le pida, ¿no? 마음에 넘치는데 수줍어서 대답을 천천히 하신 거예요. Como que su corazón dice que sí, con toda la confianza, pero nada más le da pena, por eso tarda en contestar. 원래 사랑하는 마음이 많으면 원하는 걸 해주고 싶습니다. Si uno tiene el amor tan grande de amor que quiere hacer todo lo que le pidan. 전도라는 것은 구원받은 그리스도인의 의무이기도 하지만 ¿Qué es la predicación? La predicación es la obligación de los cristianos que han recibido la salvación. 그 전에 하나님 말씀을 통해서 내가 사랑을 알았습니다. 그리고 내가 사랑하는 하나님이 원하시는 것을 해드리는 것이 전도입니다. Pero antes de esto, pues la predicación es hacer lo que el Señor, a quien yo amo tanto, quien me ama tanto, me pide. 이 성경이 내 앞에 오기까지 6천만 명, 7천만 명이 순교하셨습니다. Para que esta Biblia llegara delante de mí, 60 millones, 70 millones de los cristianos han muerto de martirio. 말씀을 전하다 목이 잘리고 목숨을 잃게 되는 일도 많았습니다. En aquel tiempo, por haber predicado la palabra, fueron decapitados y perdieron su vida. 어떻게 그런 일을 할 수 있었겠습니까? ¿Cómo era posible que ellos vivieran de esa manera? 용기입니까? ¿Por la valentía que tenían por eso? 아닙니다. No, no era la valentía. 하나님을 사랑하기 때문에 그렇습니다. Es porque amaban a Dios, por amor. 그분이 나를 사랑하셔서 고난받았기 때문에 이젠 내 차례가 돼서 그분을 사랑해야 되겠다라는 그 마음이 있는 거예요. El Señor primero los amó, así que ha muerto por ellos, por eso ahora a ellos les tocó vivir para Él, por eso vivieron de esa manera. 그래서 디모데전서 2장 4절에는 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 되기를 원하신다 말씀하셨습니다. Por eso 1 de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 내가 사랑하는 그분께서 원하시는 것이 모든 사람이 구원받는 거랍니다.
Pues el que yo amo tanto quiere que todos los hombres sean salvos. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 전하는 거예요. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios, porque nos ha pedido. 한번 결혼을 실패하신 분들이 다시 재혼을 하게 됐습니다. Los que pues han fracasado el primer matrimonio se vuelven a casar con otros. 부인될 그 아내가 남편을 바라보니까 걱정이 되는 거예요. Pero la esposa nueva pues al verlo como que está preocupada. 담배를 하루에 3갑, 4갑씩 피는 겁니다. Porque viendo a su marido, él pues fuma tanto, pero cada día 3 o 4 cajas de cigarros. 그래서 그 여인은 마음속에 결혼을 포기하고 싶었습니다. Por eso esa mujer ya no quiere pues casarse con ese hombre. 남편 될 사람에게 이야기했습니다. Le dice hacia el hombre, 당신은 담배를 너무 많이 피기 때문에 난 당신과 결혼하기 싫어요. tú fumas tanto, por eso yo no quiero casarme contigo. 그 이야기를 듣는 남편은 담배를 끊었을까요? 계속 피웠을까요? Ese hombre que escuchó esa palabra de la mujer, ¿creen que pues dejó de fumar o todavía seguía fumando? ¿Cómo piensan? Es una pregunta. ¿Eh? 계속 폈습니다. 제가 원하는 대답은 아닙니다. Pero no era la respuesta que yo quería. 끊었습니다. Sí, dejó de fumar. 왜요? ¿Por qué dejó de fumar? 여자를 사랑해요. Porque ama también a la mujer. 담배보다 여자를 더 사랑했기 때문에 담배를 끊어자는 거예요. Porque ama a esta mujer más que el cigarro, por eso dejó de fumar. 우리가 전도하는 것은 그런 거라는 겁니다. O sea, la predicación que nosotros hacemos es como esto. 신앙생활할 때 하나님을 위해 포기하는 것은 그런 거라는 겁니다. Pues rendirse de varias cosas para llevar la vida cristiana para Dios es como esto. 그분을 사랑하기 때문에 다른 것을 포기할 수 있는 겁니다. Amamos a Él, por eso podemos rendirnos de otras cosas. 그분을 사랑하기 때문에 담대하게 말씀을 전할 수 있는 겁니다. Lo amamos, por eso con toda la confianza podemos predicar su palabra. 그것이 전도의 모습입니다. Esto es la forma de la predicación. 그러면 첫 번째, 두 번째, 세 번째 하나님 만나는 방법을 말씀을 드렸는데 Pues yo les hablé las 3 maneras de cómo poder ir a ver a Dios. 말씀이 왜 중요한지, 기도가 왜 중요한지, 그리고 교제가 왜 중요한지에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. Primero les voy a decir por qué la palabra, la oración y la comunión es importante. 하나님을 만나는 것, 사람과의 관계를 말씀, 교제, 기도라고 말씀드렸습니다. Les dije que la manera de ir a ver a Dios, tener la relación de amor con Dios es la palabra, la oración y la comunión, ¿no? 먼저 말씀입니다. Primero vamos a buscar 요한복음 14장입니다. San Juan 14. 21절 21, 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 14, 21, si lo tienen, leemos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 말씀을 지키는 자라야 하나님을 사랑하는 자라고 이야기하십니다. Acá dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. 그래서 여러 사람들이 지키려고 노력을 해요. Por eso muchas personas tratan de guardarlo. 그런데 우리가 놓치고 있었던 것이 있습니다. Pero hay una cosa que nosotros no hemos pensado. 지키기 전에 하나님은 가지라고 이야기하십니다. Antes de guardar, Dios nos dice que tengamos primero. 가지다라는 의미는 하나님의 말씀을 계속 접촉하고 읽고 들으라는 말씀입니다. El significado de tener en este caso es seguir estando en contacto con la palabra de Dios, seguir leyendo y meditando en ella. 구원받은 이후에도 우리는 아직 죄 가운데 있는 사람입니다. Aún después de recibir salvación, todavía nosotros estamos en medio de pecados. 우리는 열심히 그분의 말씀을 선행을 하려고 노력하지만 어렵습니다. Somos los que tratamos de hacer su voluntad, guardar su palabra, pero se nos hace muy difícil. 무엇 때문일까요? ¿Por qué se nos hace muy difícil? 내 속에는 선이 없기 때문입니다. Es porque en mí no hay bien. 선을 행하려고 마음속에 있는 것을 박박 긁으면 고통만 생깁니다. Pues si trato de hacer el bien, pues controlándome mucho a mí mismo, nada más lo que me sigue es el sufrimiento. 정확한 선의 기준 말씀이 없기 때문입니다. Pero porque no pueden hacer el bien es porque no tienen primero la palabra. 행하는 자가 하나님을 사랑하는 자인데 그 전에 말씀을 가지라고 이야기하십니다. Los que guardan, los que hacen son los que aman a Dios, pero antes de esto les dice que primero tengan la palabra. 가지다라는 의미는 붙잡다, 소유하다라는 겁니다. El significado de tener es poseer, es también tener en su mano. 그래서 내 마음속에 의지가 필요합니다. Por eso necesitamos tener nuestra propia voluntad. 말씀을 들으려는 의지, 읽으려는 의지. Propia voluntad de querer escuchar la palabra y de leerla.
듣는 것으로만 충분하지 않습니다. No solamente es suficiente escuchar la palabra. 수요일, 일요일 말씀 듣습니다. Escuchan la palabra de los miércoles, de los domingos, ¿no? 성경에는 말씀이 양식이라고 하셨습니다. La Biblia dice que la palabra es el alimento. 3일에 한 번씩 양식을 먹는 겁니다. Pero cada día, cada 3 días se alimentan de la palabra. 여러분 3일에 한 번씩 식사하시면 힘이 생깁니까? Si ustedes se alimentan de la comida cada 3 días, ¿a poco de esa manera tendrán la fuerza? 살아가기 어려울 겁니다. Sería muy difícil vivir. 힘이 없습니다. No tendrían la fuerza. 내가 말씀을 읽지 않고 있는 이유도 거기 있는 겁니다. Esto es la razón por la que ustedes no leen la palabra. 결국 말씀을 읽을 때 힘 있는 삶, 하나님 앞에 능력 있는 삶으로 나아가는데 읽는 말씀이 없다라는 겁니다. Cuando uno lea la palabra de Dios, va a poder acercarse a Dios con toda la fuerza, poder, pero no tienen la palabra que leen en su vida. 수요일, 일요일 말씀을 통해서 들음으로 내 생명을 연명해 나가고 있는 겁니다. Nada más apenas están manteniendo su vida a través de la palabra que escuchan los miércoles y los domingos, 힘겹게 힘겹게. pero a duras penas. 그래서 신앙생활이 어려운지도 모르겠습니다. Por eso a lo mejor se les haga difícil llevar la vida cristiana. 요한계시록 1장 3절에는 이 성경에 기록한 것을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있다고 이야기하십니다. El libro de Apocalipsis dice que el que lee la palabra escrita en la Biblia, los que guardan y los que oyen son bienaventurados. 너무 놀랍게도 결국 지켜야 복을 받지만 선행되는 것이 읽는 자라는 겁니다. Claro, primero deben guardar la palabra para ser bienaventurados, bendecidos por Dios, pero lo primero que tienen que hacer es leer la palabra. 요한계시록 1장 3절에는 듣는 자들과 지키는 자들 복수로 기록되어 있습니다. Libro de Apocalipsis 1:3 dice, los que oyen, los que guardan. Está en plural. 읽는 자는 단수로 기록되어 있습니다. Pero dice, el que lee. En cuanto a leer, está en singular. 개인적으로 말씀을 읽어야 된다는 겁니다. Eso significa que pues individualmente cada quien tiene que leer la Biblia personalmente. 신명기 30장을 같이 읽습니다. Busquemos Deuteronomio 30:14. 30장 14절. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. 말씀을 어떻게 해야 행할 수 있는지에 대해서 이야기하고 계십니다. Aquí habla de cómo podemos guardar y hacer la palabra. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. 1단계 입에 있고 Primero, la primera etapa está en la boca. 2단계 마음이 있고 La segunda etapa está en el corazón. 3단계 그래야 행할 수 있다는 겁니다. Ahora la tercera, de esta manera van a poder cumplir. 결국 내 입으로 말씀을 읽어야 된다는 거예요. ¿Qué quiere decir? Con su propia boca primero deben leer la palabra. 그것이 내 마음속에 새겨져야 된다는 겁니다. Y esa palabra se tiene que grabar en el corazón, como dice. 그것이 능력 있는 삶으로 나타난다는 거예요. Y esto se manifiesta como la vida poderosa por fuera. 하나님 그래서 말씀을 읽으라고 하셨습니다. Por eso Dios nos dice que leamos la palabra 들으라고 하셨습니다. y que escuchemos. 말씀을 가까이 할 때 유익이 있습니다. Cuando se acercan a la palabra van a tener muchos beneficios. 첫 번째 힘을 공급해 줍니다. Primero se van a alimentar de la fuerza. 날마다 하나님 만나기 때문에 마음속에 사랑이 넘칩니다. Cada día van a ver a Dios, así que estarán muy llenos del amor. 이 말씀을 마태복음 4장 4절에는 영의 양식이라고 이야기하셨습니다. San Mateo 4:4 dice que esta palabra es alimento espiritual. 식사를 금방 한 사람 입에서는 밥 냄새가 납니다. Si unas personas acabaron de comer, de su boca huele a la comida todavía. 말씀을 금방 입은 사람, 금방 읽은 사람의 입에서는 하나님 냄새가 납니다. De la misma manera, de la boca de los que acabaron de leer la palabra de Dios huele a la palabra. 그것이 그리스도의 향기입니다. Esto es olor grato de los cristianos. 내가 먹었을 때 내 입으로, 내 행위로 나타낼 수 있다는 겁니다. Quiere decir que cuando uno come, primero se alimenta, primero se va a manifestar a través de su vida y su acción y su forma de hablar. 영적인 힘을 갖기 위해서는 말씀을 읽고 들어야 합니다. O sea, para poder tener la fuerza espiritual, primero debe escuchar la palabra y leerla. 말씀을 읽고 들을 때 유익한 두 번째가 있습니다. También el segundo beneficio que se les va a dar cuando escuchen la palabra y la lean. 죄를 짓지 않도록 도와줍니다. Dios nos va a ayudar a no cometer pecado. 시편 119편 9절입니다. Salmo 119:9. (9절부터 11절까지를)
같이 읽겠습니다. De 9 a 11, leemos juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 청년이 거룩한 행실로 살아갈 수 있는 이유는 말씀이라고 이야기를 하십니다. Dice que la razón por la que un joven puede vivir de manera limpia es la palabra. 아, 청년만 그렇구나. 나는 나이 많은 사람이니까 상관없어. Uno dice, ah, solamente el joven es así, yo tengo mucha edad, así que no tiene nada que ver conmigo. 그 말씀이 아닙니다. No significa esto, ¿verdad? 왜 청년을 들어 이야기하셨을까요? ¿Por qué creen que aquí específicamente dice del joven? 아이, 청년, 그리고 장년, 나이 많은 노인도 있습니다. Porque unos son niños, otros son adultos, otros ya son mayores de edad. 죄의 종욕이 가장 뜨거울 때가 청년입니다. Pero ¿cuándo es la etapa pues, en que tiene más tentación de pecado? En el tiempo de juventud. 그 청년을 들어서 이야기한 것은 모든 사람이 해당된다는 거예요. Por eso no está ejemplo de este joven, quiere decir que esta palabra se aplica en todos. 내 마음을 통제하고 마귀의 영적 전쟁으로부터 이길 수 있는 방법은 말씀이라는 겁니다. La manera de poder controlar mi corazón y vencer a Satanás quien me tienta es solamente la palabra. 말씀을 읽고 들었을 때 유익한 세 번째는 El tercer beneficio que se nos da cuando leamos la palabra y la escuchemos 죄를 지었을 때 회복할 수 있는 기회를 얻는다는 겁니다. es que cuando hayamos cometido pecado otra vez se nos dará la oportunidad de poder recuperarnos. 예수님을 팔았던 가룟유다 아시죠? Ustedes conocen de Judas Iscariote quien vendió a Jesús, ¿no? 예수님을 부인한 베드로를 또 아실 겁니다. También seguramente conocen de Pedro quien negó al Señor Jesucristo, ¿no? 예수님께서는 마지막 만찬 때 두 사람 모두에게 하나님 앞에서 죄를 지을 거라고 이야기하셨습니다. Jesucristo en la última cena a los dos les dijo que iban a cometer pecado ante Dios. 근데 그 말씀을 듣고 마음속에 새긴 사람과 그리고 흘려버린 사람의 차이를 한번 말씀을 통해서 찾아보시죠. Pero a través de la palabra vamos a buscar cuál es la diferencia que había entre los dos. El que grabó esta palabra en su corazón, el que no la guardó. 먼저 가룟유다입니다. Primero vamos a ver el caso de Judas Iscariote. 마태복음 26장 Mateo 26. Versículo 23. 23절로 25절 De 23 a 25. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, y le dijo, tú lo has dicho. 가룟유다에 대한 말씀이었습니다. Es la palabra sobre Judas Iscariote. 베드로에 대한 말씀도 보시겠습니다. Ahora vamos a ver la palabra de Pedro, 33절부터 35절입니다. de versículo 33 a 35. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 두 사람 모두에게 어떤 죄를 지을 것인지 경고하셨습니다. A los dos, Jesucristo les dio la advertencia de qué pecados iban a cometer. 예수님으로부터 말씀을 들었죠. Ellos escucharon la palabra de Jesús. 마음속에 새겨진 사람과 새겨지지 못한 사람의 차이를 한번 비교해 보시죠. Pero vamos a ver la diferencia que hay entre el que guardó la palabra en su corazón y el que no la guardó. 먼저 가룟유다입니다. Ahora vamos a ver el caso de Judas Iscariote. 27장 3절입니다. 27 capítulo versículo 3. 3절부터 5절입니다. De 3 a 5. 우리 통역사 선생님만 읽어주시겠습니다. Solo el hermano traductor les va a leer de 3 a 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
다른 유다는 3절에 스스로 뉘우쳤다고 되어 있습니다. En versículo 3 dice que Judas Iscariote también devolvió arrepentido. 마음의 정죄가 되었고 결국은 몸에 달아 자살했습니다. Como que su pecado pues se le condenó, así que por fin se suicidó. 베드로의 결과는 어떨까요? Ahora, ¿cómo sería el resultado de Pedro? 75절입니다. Versículo 26장 75절. capítulo 26, versículo 75. 통역사님께 입만 읽어주시겠습니다. Solo el hermano traductor les va a leer. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Judas, de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 베드로는 하신 말씀이 기억나서 통곡하고 회개했다고 되어 있습니다. Dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, y saliendo fuera, lloró amargamente. 생각해 보시죠. Vamos a pensar. 예수님 동일하게 이야기하셨습니다. Jesucristo les dijo la misma a los dos. 말씀이 마음속에 생각된 사람과 생각되지 않은 사람의 결국. Pero ¿cuál es el resultado del que se acordó de la palabra en su corazón y otro que no se acordó? 말씀이 마음속에 있을 때 죄를 지어도 회복할 수 있는 기회를 얻습니다. Si uno guarda la palabra en su corazón, aunque cometa el pecado, se le da la oportunidad de poder recuperarse. 그래서 말씀이 너무나 중요한 거예요. Por eso tener la palabra en sí es tan importante. 또 말씀이 중요한 이유는 믿음의 시험을 이기게 해줍니다. Otra razón de por qué la palabra es tan importante es porque nos hace vencer la tentación de la fe. 믿음의 사람 아브라함에 대해서 잘 알고 계실 겁니다. Ustedes seguramente conocerán bien de Abraham quién es el hombre de la fe. 아브라함이 하나님 앞에 믿음의 시험을 받았습니다. Abraham una vez fue probado de su fe ante Dios. 무슨 시험이었습니까? ¿Pero cuál era la prueba de Dios? 자녀 희생. 맞습니다. Así es. 자기 아들 이삭을 하나님 앞에 바치라고 이야기하셨습니다. Dios le dijo a él que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. 그 시험이 어려울까요? 쉬울까요? ¿Creen que esa prueba sea muy difícil o fácil? 어려워요. 어렵다고 생각되는데 말씀을 알고 있으면 엄청나게 쉽다고 생각할 수 있을 겁니다. Piensan que es muy difícil, pero se puede decir que si conocen bien de la palabra, puede ser fácil. 히브리서 11장을 찾으시겠습니다. Porque vamos a buscar Hebreos capítulo 11. (17절입니다) Versículo 17. 17절부터 19절 De 17 a 19. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 17절에는 이삭을 드렸다고 이야기를 하고 있습니다. Versículo 17 dice: ofreció a Isaac. 그 이유는 하나님께서 아브라함과 이미 약속한 것이 있었다고 이야기합니다. ¿Por qué razón pudo entregarlo? Es porque Dios ya le había dado la promesa a Abraham. 아브라함은 그 약속을 기억했기 때문에 드릴 수 있었다라고 이야기를 하십니다. Dice que Abraham se acordó de esa promesa de Dios, así que pudo entregar a su hijo. 아브라함에게 이삭을 달라 하기 전에 하나님은 4번이나 약속하셨습니다. Antes de que Dios le pidiera que ofreciera a su hijo, le recordó 4 veces. 아브라함을 처음 부르실 때 아브라함을 통해서 천하 만민이 복을 얻을 것이라고 이야기하셨어요. Cuando Dios llamó a Abraham por primera vez y le dijo que todas las naciones serían bendecidas gracias a él. 아브라함을 통해서 큰 민족을 이루겠다고 약속하셨습니다. También Dios le ha dado la promesa diciendo que iba a formar una nación tan grande por medio de Abraham. 그리고 10년이 지났습니다. Y pasaron 10 años. 아브라함에게 자녀가 없었습니다. Abraham todavía no había tenido hijo. 자기 몸종의 엘르아사를 데리고 하나님 앞에 나아갔습니다. Así que pues trayendo a su siervo Eliezer se acercó a Dios. 하나님, 제게 아들을 주시지 않기 때문에 제 몸종 엘르아살이 제 후사가 될 겁니다. Dios, tú no me das un heredero, así que mi siervo que se llama Eliezer va a ser pues mi heredero. 하나님은 다시 약속해 주셨습니다. Pero otra vez Dios le volvió a dar la fuerza. 아브라함 내 몸에서 날 자가 내 후사다라고 약속하셨습니다. Así le dio la promesa diciendo: Abraham, el que va a nacer de ti va a ser tu heredero. 1년 더 기다리다가 마음속에 인내심이 다해서 결국 자기 아내 사라의 그 몸종 하가를 통해서 이스마엘을 탄생시킵니다. Abraham esperó un año más, pero se le acabó la paciencia. Entonces, habiendo tomado a una sierva de su esposa, pues llamada Agar, pues hizo nacer a un hijo llamado Ismael.
하나님 그때 이야기하셨습니다. En ese momento Dios le dijo otra vez, 아니다, 사라에게서 날 자가 내 후사라고 이야기하셨습니다. no, el que va a nacer a través de tu esposa Sarai va a ser tu heredero. 결국 아브라함 100세 때 이삭을 낳았습니다. Por fin cuando Abraham tenía 100 años tuvo a Isaac. 하나님께서 이야기하셨습니다. Dios le dijo, 이삭을 통해서 난 자라야 내 아들이라 내 자녀라 칭함을 얻을 것이다. solamente el que nace de Isaac será llamado tu hijo. 4번이나 반복적으로 약속하셨어요. O sea, Dios le recordó 4 veces la promesa a Abraham. 그리고 나서 이삭을 달라고 하셨습니다. Después le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. 하나님은 약속하시고 어기지 않는 분이십니다. Dios es quien nos da la promesa y jamás la quebranta. 이 약속을 듣고 나니까 시험이 쉬웠을까요? 어려웠을까요? Por haber escuchado estas promesas de Dios, ¿creen que a Abraham le fue fácil esa prueba o difícil? 말씀을 쉬웠습니다. 말씀을 기억하고 나면 쉬웠던 거예요. Si se acordó seguramente de la palabra, le habrá sido fácil. 말씀이 마음속에 새겨졌더라면 쉬웠던 겁니다. Si la palabra fue grabada seguramente en su corazón, le habrá sido fácil. 우리는 왜 어렵다고 생각합니까? ¿Por qué pensamos que es difícil? 현상만 보는 겁니다. Es porque solamente vemos lo de la ahorita. 시험 받는 상태만 보는 겁니다. Nada más nosotros vemos la situación de ahorita en que estamos probados. 그 전에 기억해야 될 것은 하나님의 약속의 말씀입니다. Pero antes de esto, lo que debemos acordarnos es la palabra de Dios. 아, 하나님께서 아브라함을 믿음의 시험을 하고 계신 중이구나. Diciendo, Dios seguramente está probando de la fe a Abraham. 말씀을 기억할 때 고난은 더 이상 고난이 아닙니다. Cuando uno se acuerde de la palabra de Dios, ya no va a tomar pues, la aflicción por algo muy difícil. 하나님께서는 늘 여기 계신 모든 성도님들을 시험하고자 하십니다. Siempre Dios quiere probar a todos los hermanos y hermanas que están presentes en este lugar. 어려움에 빠지게 하는 것이 아니라 Pero su propósito no es que ustedes caigan en las dificultades, 성장하게 하고자 하시는 겁니다. sino su propósito es para que ustedes crezcan de ahí. 성장해야지만 행복한 겁니다. Deben crecer para ser felices. 성장해야지 기쁜 겁니다. Deben crecer para ser alegres. 아이가 태어났어요. Un niño nació, por ejemplo. 아이가 태어나서 엄마를 보고 생글생글 웃으면 좋겠죠. El bebé recién nacido si sonríe viendo a mamá, pues va a estar muy feliz, ¿no? La mamá. 10년 동안 그 자리에 누워서 엄마 보고 생글생글 웃으면 엄마 좋을까요? Imagínense, pero durante 10 años si el bebé sin crecer solamente sonríe acostado a su mamá, entonces la mamá va a ser feliz o no? 결국 아이는 누워있다가 뒤집어야 되고 O sea, un bebé recién nacido, pues, al principio tiene que estar acostado, pero luego tiene que voltearse, 기어야 되고 luego tiene que gatear, 무엇인가 붙잡고 서야 됩니다. luego también agarrando unas cosas tiene que pararse. 그리고 엄마가 아이를 붙잡아주며 걸으라고 도와줍니다. También luego la mamá lo agarra y le ayuda a caminar. 그때 아이는 처음 걸어보게 될 겁니다. Será la primera vez que su hijo va a caminar en ese momento. 근데 아이가 말을 할 수 있으면 뭐라고 얘기할까요? Pero si pudiera hablar, pues este bebé, ¿qué le diría a su mamá? 걷기 싫어요. Mamá, no quiero caminar, 하기 싫어요. no quiero hacerlo, 힘들어요. se me hace muy difícil. 포기했습니다. Pues se rindió. 어떤 일이 일어납니까? Si se rinde, ¿qué va a pasar? 그 방 안에서 못 나옵니다. No va a salir de su cuarto nada más. 그 아이에게는 행복이 없는 거예요. Ya no va a haber felicidad en la vida de ese niño. 늘 보던 전등, 늘 보던 여러 가지 집안 가전, 그것이 전부인 겁니다. Nada más para él, el foco que siempre ve y las cosas eléctricas de la casa solamente serían todo. 하지만 걷게 되고 뛰게 되고 집 밖을 나가게 될 때 그때 깨닫습니다. Pero cuando empiece a gatear, caminar y salir de la casa, en ese momento se dará cuenta. 나에게 더 많은 행복과 즐거움이 준비되어 있었구나. Todavía pues ya tiene preparada la felicidad más grande para mí. 집 밖을 나가니까 푸른 하늘과 푸른 초원도 있습니다. Ahora saliendo de la casa se ve el cielo tan grande, azul también los pastos. 바다도 있습니다. También existe el mar. 태어나서 처음 보는 것들입니다. Son las cosas que no habían visto en su vida jamás. 내가 원하는 곳에 갈 수 있습니다. Ahora pues caminando puede ir a donde quiere. 그것이 걸어야 했던 여러 가지 어려움을 경험한 후입니다. Pues después de haber pasado todo el proceso difícil de caminar. 우리 신앙생활을 할 때 어려움도 마치 그런 겁니다. Lo mismo pasa con las dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana. 성장을 위한 시험을 주실 때 있습니다. A veces Dios nos da la prueba de la fe para que crezcamos. 시험이란 현상만 생각하면 어려워요.
쉬워요. Pero si solamente nos enfocamos a ver la prueba, la situación difícil, se nos hace muy difícil. 하지만 그분이 나와 함께 하시고 결국 약속의 말씀으로 인도하신다는 걸 깨닫게 되면 마음속에 행복이 주어집니다. Pero cuando nos demos cuenta de que Dios nos ha puesto en esa situación difícil para que crezcamos y es la promesa de Dios, vamos a ser felices en ese momento. 참을 수 있고 견딜 수 있다는 것. Ahora vamos a poder tener la paciencia y soportar. 그리고 성장한 뒤에는 더 많은 행복이 주어집니다. Y una vez que hayamos crecido, se nos dará más felicidad todavía. 더 많은 감사가 주어집니다. Y se nos dará más agradecimiento. 그것이 말씀을 가까이 할 때의 유익입니다. Esto es el beneficio que se les da siempre y cuando se acerquen a la palabra. 신명기 17장입니다. Busquemos Deuteronomio 17. 18절에서 20절까지. Deuteronomio 17, de versículo 18 a 20. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. 하나님이 모세를 통해서 이스라엘에게 해주신 말씀입니다. Es la palabra que Dios ha dicho a los israelitas a través de Moisés. 왕이 없을 때 미리 말씀하신 겁니다. Cuando ellos todavía no tenían rey, Dios les había dicho esta palabra con anticipación. 누군가가 왕위에 오르면 하나님 말씀을 읽고 배우고 지켜 행하라고 이야기하십니다. Dice que cuando alguien sea el rey, se siente en el trono de rey, va a guardar la palabra de Dios leyendo y meditando. 평생입니다. En toda su vida entera. 그것이 우리에게도 동일한 하나님께서 요구하시는 모습입니다. Esto es la misma cosa que Dios nos pide a nosotros. 베드로전서에는 하나님께서 우리를 바라보실 때 왕 같은 제사장이라고 이야기를 하십니다. Primera de Pedro dice que cuando Dios ve a nosotros, nos trata como a real sacerdocio rey. 하나님 앞에서 그 후사를 이을 우리에게 이야기를 하고 계신 겁니다. Dios dice a nosotros que vamos a ser su heredero. 가장 지혜로운 것, 가장 좋은 것을 얻기 위해서는 말씀을 읽고 배우고 지켜야 된다. Dice que para obtener lo mejor, lo bueno, lo más sabio, primero hay que leer la palabra de Dios, escuchándola y guardándola. 성경에는 이 말씀을 통해서 인생을 살아갈 수 있다고 얘기하십니다. La Biblia dice que a través de esta palabra de la Biblia podemos llevar la vida. 시편 119편에는 이 성경의 말씀을 이렇게 비유하고 계십니다. Salmo 119 así compara la palabra de la Biblia. 모든 스승보다 지혜롭게 한다. Dice que esta palabra nos hace sabio más que todos los maestros. 원수보다 지혜롭게 한다. Nos hace sabio más que nuestros enemigos. 노인보다 승하게 한다. Nos también hace que nos vaya bien más que los mayores de edad. 세상에는 많은 지식을 갖고 있는 사람들이 있습니다. En este mundo hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. 하지만 이 성경을 가졌을 때 그 많은 지식의 사람들보다 더 지혜롭다는 것. Pero dice que cuando tengamos esta palabra de la Biblia todavía vamos a ser más inteligentes que los hombres del mundo. 우리에게는 보이지 않는 원수도 있습니다. También nosotros tenemos los enemigos que no se ven. 마귀입니다. Es Satanás. 마귀가 몇 살쯤 될까요? Satanás, ¿cuántos años creen que tiene? 질문입니다. Es una pregunta también. 한 6,000살 이상은 될 겁니다. Al menos ha de tener más de 6,000 años. 사람보다 먼저 있었습니다. Porque siempre ha sido primero que los hombres, ¿no? 6,000년 넘게 살아오면서 너무나 많은 것을 경험했을 겁니다. Viviendo más de 6,000 años en este mundo, ha de haber experimentado de muchas cosas Satanás. 너무나 많은 방법들을 알고 있을 겁니다. Así que Satanás ha de saber muchas maneras. 그 원수가 우리를 넘어뜨리려고 합니다. Ese enemigo nos quiere hacer caer. 그때 말씀이 필요하다. En este momento se nos necesita la palabra.
하나님께서 자신의 지혜를 모두 부어주신 사람이 솔로몬이었습니다. Pues a quien Dios derramó toda la sabiduría era Salomón. 그 솔로몬이 마귀에게 넘어졌습니다. Pero Salomón cayó por la tentación de Satanás. 말씀을 버렸기 때문입니다. Es porque él mismo desechó la palabra de Dios. 가장 많은 지혜를 주셨던 그 솔로몬도 마귀에게 넘어갔습니다. A quien pues Dios le ha dado más sabiduría era Salomón, pero él también cayó por la tentación de Satanás. 그래서 우리에게 말씀이 필요한 겁니다. Por eso se nos necesita la palabra. 그리고 노인보다 승하다고 이야기하십니다. También dice que nos va a ir bien más que los viejos. 노인이라는 것은 살아오면서 많은 경험들을 경험한 사람을 이야기하고 있습니다. En caso de los viejos, los mayores de la edad, en su vida han de tener mucha experiencia. 모든 상황과 여건 속에서 삶의 지혜를 알고 있는 사람입니다. Los mayores de la edad ya saben tratar pues, las situaciones y todo lo que va a venir. 하지만 말씀을 읽을 때 경험하지 않더라도 그것을 알 수 있다라고 이야기하시는 거예요. Pero dice la palabra que si leemos la Biblia, aunque no hayamos experimentado todas las situaciones, vamos a saber de cómo tratar estas situaciones. 그래서 말씀이 너무나 중요한 거예요. Por eso la palabra es tan importante. 그래서 교회를 오면 말씀을 들을 때 1시간, 2시간씩 듣는 이유가 말씀이 너무나 중요하기 때문에 이 말씀이 하나님이시기 때문에 그런 겁니다. Esto es la razón por la que ustedes escuchan esta palabra durante 1 hora o 2 horas cada que viene a la iglesia, porque esta palabra en sí es Dios. 여러분에게 강력히 충고합니다. Pues yo les pido de todo mi corazón a ustedes, 모임 속에서 듣는 말씀 반드시 들으려고 노력하십시오. traten de escuchar sin fallar ninguna vez la palabra que se les predica en las reuniones. 말씀을 읽지 않는 분들은 말씀을 읽으려고 오늘부터 결심하십시오. Los que no han leído la palabra desde el día de hoy, propónganse en leer la palabra. 다른 삶을 살게 될 겁니다. Pues entonces llevarán otra vida seguramente. 색다른 행복과 즐거움, 더 나은 행복을 누리게 되실 겁니다. Seguramente tendrán otra felicidad diferente, también la gran alegría en su vida. 그리고 하나님을 만날 두 번째 기도입니다. También la segunda manera con la que podemos ver a Dios es la oración. 빌립보서 4장을 찾으시겠습니다. Busquemos Filipenses capítulo 4. 6절부터 7절입니다. Filipenses 4 de 6 a 7. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 기도라는 것은 형식이 아닙니다. La oración no es un forma nada más, 하나님을 인격적으로 만나는 방법입니다. sino es la manera de ir a ver a Dios personalmente. 하나님을 의지하고 부탁하고 내 인생을 전적으로 맡기는 방법이 기도입니다. La manera de confiar, encargar toda nuestra vida entera confiado en Él es la oración. 기도는 도구가 아닙니다. La oración no es un instrumento. 내가 힘들고 어려울 때 부르짖고 도와달라고만 요청하는 그런 것이 아닙니다. La oración no es solamente un instrumento con que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude cada que estamos muy afligidos o sufridos. 그래서 6절에 기도와 간구로 구별하셨습니다. Por eso, versículo 6, Dios ha distinguido así. Lo primero es la oración, segundo es ruego. 기도라는 것은 예배의 뜻이 내포되어 있습니다. La oración pues contiene el significado del culto. 하나님을 인정하고 삶 가운데서 감사의 기도를 드리는 것, 사랑의 고백을 하는 것이 그냥 기도입니다. La oración es confesar el amor que tenemos hacia Dios, agradecidos con Él. 간구라는 것은 Pero ¿qué es ruego? 간절히 탄원하는 것이 포함되어 있습니다. Ruego es como pues el favor, la petición que tenemos hacia Él. 그래서 하나님은 구별해 놓으셨습니다. Por eso Dios así los ha distinguido. 필요할 때만 기도하는 것이 아니라 날마다 기도해야 된다, 매 시간 기도해야 된다라는 겁니다. Significa que no solamente hay que hacer oración cada que nosotros necesitemos algo de Dios, sino cada momento, cada día, pues hay que pedirle. 사랑하는 사람을 만나면 자꾸 이야기를 하고 싶습니다. Cuando ustedes pues ven a unas personas amadas, siempre quieren platicar con ellas. 그것이 사랑의 마음입니다. Esto es el corazón del amor, no siempre quieren platicar. 하나님과의 관계가 기도가 그런 거라는 겁니다. De la misma manera, la relación que tenemos con Dios, así es la oración. 기도의 말씀을 들으시면서 내 기도 생활을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. Me gustaría que ustedes reflexionaran sobre la oración que han hecho escuchando esta palabra sobre la oración.
도움 필요할 때만 기도하는 건 아닌가? Pues ¿a poco no están orando cada que usted necesite la ayuda de Dios nada más? 밥 먹기 전에 기도해야 되니까 기도하는 건 아닌가? Ustedes han hecho la oración porque les han pedido que hagan oración antes de comer, por eso nada más. 하나님을 형식적으로 만나는 건 아닌가? Nada más están viviendo, conociendo a Dios de manera formal nada más. 내 마음을 돌이켜보고 생각해보는 것이 필요합니다. Es necesario reflexionar nuestro corazón y examinarnos a nosotros mismos. 내가 하나님을 인격적으로 만날 때 그분은 나를 인격적으로 대우하신다고 이야기하십니다. Dice la palabra que cuando yo trate a Dios íntimamente, personalmente, Él me tratará también así. 시편에는 우리가 신음하는 소리도 하나님 들으신다고 이야기하셨어요. El libro de Salmo dice que Dios aún escucha nuestro gemido. 자녀를 둔 어머님들은 이해를 하실 겁니다. Pero las madres que tienen hijos seguramente van a entender bien estas palabras. 아이를 출산하고 나서 여러 가지 그 아이를 돌보다 보면 너무나 지치거든요. Después de dar a luz, en lo que pues cuidan a su bebé, a sus hijos, como que se cansan mucho. 아이를 돌보다 같이 잠자게 됩니다. Mientras pues cuidan a su bebé y se quedan dormidas otra vez con ellos. 너무 피곤해서 뻗는다는 표현이 맞을 겁니다. Pero así se podría decir, desmayan casi las mujeres por estar bien cansadas. 그때 남편이 들어오는 소리는 안 들려요. En este momento, aunque el esposo regresa a la casa, ni se oye, 너무 피곤하기 때문입니다. porque están muy cansadas. 하지만 아이가 아파서 내는 신음소리는 듣습니다. Pero aún así, aunque están muy cansadas, escuchan el gemido de su hijo cuando está enfermo. 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 그 신음소리를 듣고 계신다는 거예요. Significa que Dios nos ama tanto, por eso escucha nuestro gemido. 그럼 우리는 어떤 기도를 해야 될까요? Entonces, ¿qué oración hay que darle a Dios? 그분을 사랑하는 마음으로 기도하는 것이 필요합니다. Es necesario hacer oración a Dios con el corazón del amor. 일상생활 가운데서 하나님과 관계 속에서 사랑 고백하는 기도도 필요합니다. En nuestra vida cotidiana es necesario hacer la oración para confesar el amor que tenemos hacia Él. 무엇인가 주어져서 감사할 것이 있어서 기도하는 것도 좋지만 Es bueno darle oración a Dios porque Dios les ha dado algo por estar muy agradecidos con Él. 감사할 것을 찾아서 기도하는 것도 필요합니다. Pero es necesario buscar unas condiciones en su vida con las que pueden darle gracias y hacerle oración. 찾아보십시오. 감사할 것이 너무나 많습니다. Pues en su vida alrededor busquen tantas condiciones con las que pueden darle gracias. 하나님께서는 우리 삶 가운데서 보물찾기 하듯이 은혜를 숨겨주셨습니다. Dios, como si buscara el tesoro escondido, Dios tiene escondida su gracia en nuestra vida cotidiana. 그것을 찾아 하나님과 만나서 기뻐하기를 원하십니다. Por eso Dios quiere que nosotros encontremos esas condiciones escondidas y que nos gocemos con Él. 우리가 그렇게 기도하는 것이 너무나 중요합니다. Es tan importante hacer oración de esa manera. 기도하시면서 하나님께 사랑합니다라고 얘기해 본 적이 있습니까? ¿Alguna vez ustedes han dicho a Dios que lo aman tanto mientras hacen oración? 우리 형제자매가 만나서 사랑합니다 이야기합니다. 그런데 하나님과의 대화 속에서는 기도 속에서는 사랑합니다라는 고백이 너무나 없습니다. Cuando ustedes ven a los hermanos, a las hermanas en la iglesia, a veces les dicen te amo, pero pocas veces hemos dicho te amo a nuestro Dios. 우리 삶 가운데 그런 기도가 필요합니다. Pero es necesario hacer esta oración en nuestra vida. 그런 기도에부터 시작으로 우리의 구할 것을 구하는 겁니다. De confesar el amor que tenemos hacia Dios. De esta manera hay que ir pidiendo lo que queremos que nos haga. 기도하면 하나님께서 응답하신다고 하셨습니다. Dice que si le pedimos algo, Dios nos va a contestar. 그것은 하나님의 약속입니다. Esto es la promesa de Dios. 그래서 시편 91편에는 저가 내게 간구하리니 내가 응답하리라라고 약속하셨습니다. Por eso en Salmo 91 Dios así nos ha dado la promesa diciendo Él me rogará y yo le contestaré. 마태복음 7장에는 구하라 주실 것이요라고 약속하셨습니다. También Mateo 7 nos ha dado esta promesa diciendo pedid y se os dará. 야고보서에는 받지 못하는 이유는 결국 구하지 않아서다라고 이야기하십니다. También el libro de Santiago dice no recibís porque no pedís. 우리 삶 가운데서 구하지 않아서 못 받는 경우도 많고 En nuestra vida en tantas ocasiones no hemos recibido porque no le hemos pedido. 잘못 구해서 못 받는 경우도 많다고 이야기하십니다. También dice que no hemos recibido porque le hemos pedido mal. 그러면 내가 하나님과 대화, 그 기도를 하기 전에 내 모습을 돌아보는 것이 필요합니다. Entonces, antes de platicar con Dios, antes de hacer oración, es necesario primero reflexionarnos nuestra vida. 응답받는 기도가 되기 위해서 필요한 것이 있습니다. Para que Dios nos conteste nuestra oración, necesitamos algo. 첫 번째, 하나님 앞에 회개의 기도가 선행돼야 됩니다. Primero tienen que hacer oración de arrepentimiento ante Dios. 시편 66편입니다. Busquemos Salmo 66.
18절입니다. Salmo 66, 18. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. 하나님께서 우리의 기도를 들으시는데 결국 응답해 주기를 원하십니다. Dios escucha nuestra oración y quiere responderla. 근데 듣지 않는 기도가 있으시다고 이야기하십니다. Pero dice que hay unas oraciones que Dios no escucha. 내 마음속에 죄악을 품은 상태로 구해 있을 때 듣지 않으신다고. Dice que si yo le pido a Él, Dios, pues teniendo la iniquidad en mi corazón, Dios en ese momento no me escuchará. 들으시는 기도가 되기 위해서는 먼저 회개, 내 삶을 돌아보는 기도가 필요합니다. Para que sea la oración que Dios escucha y oye, primero es necesario reflexionar nuestra vida y arrepentirnos. 우리는 영원한 속죄를 받았기 때문에 회개에 대해서 끝났다고 생각합니다. Fuimos redimidos para siempre, por eso pensamos a veces que ya se nos terminó arrepentimiento. 성경에는 회개가 두 종류가 나와 있습니다. Pero la Biblia habla de dos tipos de arrepentimiento. 구원받기 전에 생명 얻는 회개가 있습니다. El primero es arrepentimiento para la vida que hace antes de recibir la salvación. 단 한 번 있는 겁니다. Pero eso se hace una sola vez en nuestra vida. 구원받기 전에 죄인으로서 하는 회개의 기도입니다. Es el arrepentimiento, pero con la oración siendo pecadores antes de ser salvos. 구원받은 이후에 회개가 있습니다. También hay otro arrepentimiento que hacen después de recibir la salvación. 그것은 자녀로서 관계 회복을 위한 기도입니다. Esa oración es con la que nosotros pedimos a Dios para recuperar la relación que tenemos con Dios siendo hijos. 회개라는 것은 그것을 말씀드리는 겁니다. El arrepentimiento que yo estoy hablando es este. 하나님은 죄의 많고 적음이 아닙니다. A Dios no le importa si tenemos tantos pecados o pocos pecados. 큰 죄 작은 죄 이야기하시는 게 Pues 아닙니다. no habla de muchos pecados o pocos pecados. 하나라도 있냐입니다. Pues a Dios solamente le importa si al menos tenemos un pecado o no. 그 마음을 돌아보는 것이 필요합니다. Por eso es necesario reflexionar este corazón. 내 기도의 내용에 무엇이 포함되어 있는가 생각해 보시죠. Pues piensen ustedes cuál es el contenido de la oración que ustedes hacen a Dios. 간혹 우리는 신앙생활하다 징계를 받아 팔이나 다리라도 부러지면 그때 회개를 합니다. A veces en nuestra vida cristiana, si se nos fractura un brazo o una pierna por castigo de Dios, es cuando apenas nos arrepentimos ante Dios. 하나님과의 관계 회복의 회개는 매일같이 필요합니다. Pero hacer la oración de arrepentimiento para recuperar la relación con Él, con Dios, es necesario todos los días. 내 마음속에 하나님 앞에 하나님 마음을 슬프시게 했던 것이 무엇인가 돌아보는 것. Hay que examinarse a sí mismos como qué es lo que le ha entristecido el corazón de Dios. 잠언 6장을 찾으시겠습니다. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6. 16절부터 19절까지입니다. 6 de 16 a 19. 찾으셨으면 우리 통역사 현재님만 Si 읽으시겠습니다. lo tiene solo el hermano traductor les va a leer. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 여기 하나님께서 싫어하시는 것이 6, 7가지라고 이야기하십니다. Aquí dice que hay 6 o 7 cosas que Dios abomina. 교만한 눈, 거짓된 혀, Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 계교를 꾀하는 마음. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인. Dice, los pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras. 형제 사이를 이간한 자라고 이야기합니다. Y dice, por fin, el que siembra discordia entre hermanos. 여기서 우리의 행동과 마음 상태를 다 이야기하고 계십니다. Aquí habla de toda nuestra vida, pues de toda la forma de nuestra acción y del estado del corazón. 열왕기상 8장 39절에는 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이니라 말씀하십니다. Primera de Reyes 8:39 dice que solo Jehová conoce toda la vida, todo el corazón de los hombres. 하나님은 우리의 마음도 보시고 행동도 보신다고 하셨습니다. Dice que Dios ve nuestro corazón y nuestras acciones. 내 기도에 그것이 포함되어져 있어야 된다는 겁니다. Significa que mi oración también tiene que incluir a eso. 교만한 눈, 사실은 그것은 마음속에 있는 겁니다. Los ojos altivos son los que están en nuestro corazón. 악한 계교를 꾀하는 마음, 그것도 마음에 있는 거죠.
El corazón que maquina pensamientos inicuos, como dice, está en el corazón. 우리는 겉으로 드러나는 것만 가지고 평가를 합니다. Solamente nosotros calificamos a unas personas viéndolo de fuera, 하나님은 마음속을 들여다보십니다. pero Dios mira el corazón. 회개할 것이 없는데요. Uno dice, no tengo por qué arrepentirme. 그렇게 생각할 수 있을 겁니다. Así pueden pensar, 생각해 보시죠. pero piensen, 오늘 하루 시작했습니다. el día de hoy pues ya empezó. 아침에 눈을 떴고 학교로 간 사람, 직장을 다닌 사람도 있을 겁니다. Algunos después de despertarse fueron a la escuela, otros fueron al trabajo. 많은 사람들을 만났습니다. Y también han de haber visto a muchas personas el día de hoy. 그리고 이 자리에 오셨습니다. Y después vinieron ustedes a este lugar. 여기 오셨을 때는 그리스도인입니다. Cuando ustedes vienen a este lugar, vienen como cristianos. 학교에서나 직장에서는 내가 그리스도인이었습니까? Pero en la escuela, en el trabajo, ¿a poco ustedes vivieron como cristianos? 많은 사람들 대할 때 나 그리스도인이었습니다. Cuando ustedes trataban a muchas personas, ¿a poco las trataban como cristianos? 사랑 넘치는 마음으로 그들을 대했습니까? Con el corazón lleno de amor, ¿han tratado a esas personas el día de hoy? 하나님 구해보고 계십니다. Dios estaba mirando eso. 양심에 지퍼가 달려있다고 생각해보시죠. Vamos a pensar que nuestra conciencia tiene un cierre. 양심의 지퍼가 쭉 열렸습니다. Pues se nos abrió ese cierre de la conciencia. 하루 종일 살면서 생각했던 거, 마음속으로 생각했던 거, 품었던 거 다 떨어졌습니다. Pues se nos cayó todo lo que hemos pensado, todo lo que también hemos tenido el día de hoy. 형제자매들 보세요. 제 마음입니다. Se nos cayó todo lo que hemos pensado el día de hoy acá, delante de ustedes. Miren, hermanos, aquí está lo que yo he pensado el día de hoy. 이야기할 수 있겠습니다. ¿A poco ustedes podrían decir y mostrar a los hermanos todo lo que han pensado el día de hoy? 하나님 그거 다 보고 계셨습니다. Dios estaba mirando todo lo que tenían el día de hoy en su corazón. 하나님 마음 생각해 보시죠. Piensen el corazón de Dios. 얼마나 슬프시겠습니까? Cuán triste sería el corazón de Dios. 날 위해 죽으셨고 Es quien ha muerto por mí. 모든 죄를 용서해 주셨습니다. Es quien ha perdonado todos mis pecados. 그런데 하나님과 관계없는 사람처럼 살아갑니다. Pero yo vivo como si no tuviera nada que ver con Él. 하나님 마음이 얼마나 슬프시겠어요. Entonces, cuán triste sería el corazón de Dios viendo a mí. 그 관계를 회복하는 것이 회개의 기도입니다. Recuperar esa relación que tengo con Dios es hacer la oración de arrepentimiento. 그 회개가 너무나 중요한 겁니다. Por eso no será tan importante ese arrepentimiento. 진정한 회개 기도는 무엇일까요? ¿Cuál creen que es la oración verdadera de arrepentimiento? 역대하 7장을 찾으시겠습니다. Busquemos segunda de Crónicas, capítulo 7. (14절입니다) 7:14. 역대하 7장 14절. Segunda de Crónicas 7:14. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 악한 길에서 떠나는 거라고 이야기합니다. Aquí dice convertirse de sus malos caminos. 내가 의지를 가지고 결단해라는 거예요. Significa que uno pues tome la decisión de hacer así con su propia voluntad. 잘못했다고 입으로만 고백하는 것이 아닙니다. No solamente hay que confesar con nuestra boca diciendo que estábamos mal. 내가 있는 자리가 악을 행하는 자리라면 그곳을 떠나야 되는 겁니다. Si el lugar en donde yo estoy me hace cometer el mal, los pecados, tengo que apartarme de ese lugar. 그것이 필요하다는 겁니다. Pues se les necesita esto. 스스로 겸비하라고 이야기하십니다. Acá también dice, pues cada quien prepárese. 하나님 앞에 몸을 낮추고 하나님께서 회복해 주길 바라는 마음으로 기도하라는 겁니다. Aquí dice al principio humillarse, significa que hagan oración a Dios esperando a que Dios los recupere. 그렇게 회개하면 하나님께서 그 땅을 고친다고 이야기하십니다. Si se arrepienten de esa manera, Dios dice que va a sanar su tierra. 우리 인생의 땅을 고친다고 이야기하십니다. Significa que va a sanar la tierra de nuestra vida. 신앙의 땅을 고친다고 이야기하십니다. Significa que va a sanar la tierra de nuestra vida cristiana. 회복이 주어지는 겁니다. Se nos dará la recuperación. 그것이 회개입니다. Esto es el arrepentimiento. 히브리서 12장에 보면 징계에 대해서 이야기하십니다. Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina. 하나님께서 왜 징계를 하시는가? ¿Por qué Dios nos disciplina? 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 아니하고 Dice la palabra, ustedes han peleado contra los pecados, pero todavía no hasta derramar la sangre. 우리 삶 가운데
피 흘리기까지 죄와 싸우라는 겁니다. Significa que en nuestra vida peleemos contra nuestros pecados hasta derramar la sangre. 그 길을 떠나서 하나님 앞에 겸손하라는 겁니다. Significa que nos apartemos de este mal camino y que nos humillemos ante Dios. 그때 하나님께서 들으시고 고쳐주신다고 하셨습니다. Es cuando Dios nos va a oír y nos va a sanar. 15절, 16절 이렇게 회개하면 하나님께서 이렇게 회복시키신다 하셨습니다. Versículo 15 y 16 dicen que si nos arrepintamos de esta manera, Dios nos va a recuperar de esta manera. 15, 16절 같이 읽겠습니다. Versículo 15 y 16, leemos juntos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 이곳에서 하는 기도에 하나님께서 주목하신다고 하셨습니다. Dice que Dios pues pondrá atención a la oración en este lugar. 들으시고 하나님이 함께 하시는 삶이 된다고 이야기하십니다. Dice que Dios oirá y estará en nuestra vida. 제가 여러분께 질문을 드리겠습니다. Les hago una pregunta a ustedes. 창조주 하나님께서 여러분과 함께 하실 때 우리에게 불가능한 일이 있습니까? Cuando Dios Creador esté con ustedes, ¿a poco usted tendrá unas cosas imposibles en su vida? 없습니다. No tendrá nada imposible. 이렇게 회개할 때, 이렇게 기도할 때 하나님은 나와 함께 하신다고 얘기하십니다. Dice que cuando ustedes se arrepientan de esa manera, cuando hagan oración de esa manera, Dios va a estar junto con ustedes. 결국 능력 있는 삶으로 하나님의 능력을 받는 삶으로 나아가게 해주신다는 겁니다. O sea, Dios les va a ayudar para que ustedes puedan llevar la vida con el poder, con su poder. 기도할 때 회개 기도가 그래서 중요한 겁니다. Por eso cuando hacemos la oración de arrepentimiento es tan importante por esta razón. 그리고 응답받는 기도 두 번째 필요한 것이 있습니다. También para que Dios conteste nuestra oración se nos necesita la segunda cosa. 말씀을 준행하는 삶입니다. Pues hay que llevar la vida de practicar la palabra. 요한일서 3장입니다. Vamos a buscar primera de Juan capítulo 3. (21절) (22절) Versículo 21 y 22. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 21, 22. Si lo tienen, leemos juntos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 우리의 마음이 하나님 앞에 책망할 것이 없으면 하나님 앞에 담대함을 얻고 구하는 걸 다 받는다고 이야기하십니다. Dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y vamos a recibir todo lo que le pidamos. 왜 담대함을 얻고 다 얻을 수 있냐면 그 계명을 지키고 그분의 원하시는 것을 행함이기 때문이다라고 이야기하십니다. Dice, porque nosotros recibiremos todo lo que le pidamos con toda la confianza vamos a tener, porque vamos a guardar y hacer las cosas que son agradables delante de Él. 내가 간절히 구하는 것이 있죠. Pues tiene cosas que le piden a Dios de todo su corazón, 그것이 ¿no? 이루어지기 위해서는 내 마음속에 우리 말씀을 들은 말씀과 읽은 말씀을 준행하는 삶이 필요합니다. Para que se les cumpla a ustedes todo lo que quieren, es necesario guardar la palabra que han escuchado y practicar. 제게도 자녀가 있습니다. Yo también tengo hijos. 제가 아이에게 요구하는 것이 있죠. Yo le pido unas cosas a mi hijo. 말을 하지 않더라도 그 아이가 제가 이야기했던 것을 준행하면 마음속에 아이가 원하는 것을 해보고 싶은 마음이 생깁니다. Aunque yo no le pido pues algo que yo quiero de él, si él hace solito lo que yo quiero, a mí me nacen pues ganas de hacer todo lo que quiere, todo lo que a mí me piden. 하루 일과를 마치고 집에 돌아갈 때 아이의 원하는 것 그리고 먹을 것을 사주고 싶은 마음이 생깁니다. Si mi hijo pues hace todo lo que yo quiero de él, de regreso a mi casa yo quiero pues llevar la comida que le gusta o todo lo que quiere. 그것이 부모의 마음입니다. Así es el corazón de los padres. 내 아버지 하나님의 마음은 어떨까요? Entonces, ¿cómo estará el corazón de nuestro Padre espiritual Dios? 동일한 겁니다. También tiene el mismo corazón. 그분께서 말씀하신 것을 준행하고자 하는 마음 어렵지만 힘들지만 지키려고 하는 마음 그랬을 때 하나님은 우리에게 가까이 하십니다. Aunque se nos hace muy difícil llevarlo a cabo, si guardamos y hacemos todo lo que Él quiere de nosotros, Él también va a querer hacer todo lo que nosotros le pidamos. 그래서 우리가 구하는 것을 다 받을 수 있는 신앙생활이 되는 겁니다. De esta manera vamos a poder recibir todo lo que le pidamos en nuestra vida cristiana. 요한복음 15장 7절에 보시면 내 말이 너희 안에 거하고
그리고 내 말이 너희 안에 거하고 찾아보시겠습니다. 요한복음 15장 7절. Vamos a buscar San Juan 15:7. 7절 8절입니다. 7 y 8. 찾으셨으면 통일성 선생님만 읽으시겠습니다. 7 y 8, si lo tiene, hermano traductor solo les va a leer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 7절에 보시면 내 말이 너희 안에 거하면 이라고 이렇게 말씀하십니다. Versículo 7 dice, si mis palabras permanecen en vosotros. 그 말은 8절에 너희가 과실을 많이 맺으면 이라고 말씀과 같습니다. Es igual que, como dice versículo 8, si lleváis mucho fruto. 하나님 말씀이 우리 안에 거한다라는 것은 El que guarden, permanezcan las palabras de Dios en nosotros, 반대에 맞서다 굴하지 않다 말씀대로 준행하다라는 의미가 있습니다. significa que vamos a llevar a cabo la palabra de Dios y vamos a practicarla. 그렇게 되었을 때 하나님은 복을 부어주신다는 거예요. Pues significa que cuando practiquemos la palabra de Dios, Dios nos va a derramar, llenar de la bendición. 선지자 에스라 시대 때에 이스라엘 사람들은 포로로 잡혀갔었습니다. En el tiempo del profeta llamado Esdras, los israelitas fueron llevados cautivos. 포로라는 것은 종의 삶을 살아야 되는 겁니다. Los cautivos son los que deben llevar la vida de siervos, esclavos. 말씀을 준행할 수 없는 상태입니다. Así que estaban en la situación en la que no podían llevar a cabo la palabra. 가끔은 마음에 하나님께 대한 원망도 생기는 상태일 겁니다. También estarían en una situación en que se quejarían contra Dios. 하지만 에스라 선지자는 말씀을 놓지 않았습니다. Pero el profeta Esdras no dejó de acercarse a la palabra. 약속을 붙잡고 포로 생활 때 말씀을 준행했습니다. Agarrándose de la palabra, aun siendo cautivo, esclavo, siempre llevaba a cabo la palabra de Dios. 그때 하나님께서 에스라에게 어떻게 축복하셨을까요? En ese momento, ¿cómo creen que Dios le bendijo a este profeta Esdras? 에스라 7장을 찾으시겠습니다. Busquemos Esdras 7, 6절입니다. 7, 6. 에스라 7장 6절. Esdras capítulo 7, versículo 6. 찾으셨습니까? ¿Ya lo tienen? 역대하 다음에 있습니다. Está después de Segunda de Crónicas. 7장 6절 7, 6. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Este Esdras, judío de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. 율법에 익숙한 학사라는 것은 말씀이 마음속에 있고 그리고 행하는 삶이다라는 겁니다. Dice, era escriba diligente en la ley, significa que era quien llevaba a cabo la palabra de Dios practicándola en su vida. 하나님 어떻게 하셨습니까? Dios, ¿qué hizo con él entonces? 하나님 여호와의 도우심을 이름으로 왕에게 구하는 걸 다 받았다고 얘기해요. Aquí dice, Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. 포로의 삶이었습니다. Pues era un esclavo, 종이잖아요. era un siervo, ¿no? 그런데 ha나님 앞에 잘 보이니까 Pero hizo bien primero ante Dios. 자기를 다스리는 왕으로부터 모든 좋은 것을 다 받는 사람이 됐습니다. Primero pues hizo bien a Dios, entonces el rey quien gobernaba a él le daba todo lo que le quería. 말씀 준행하는 삶이 됐을 때 내가 하나님 앞에 기도의 응답을 받을 수 있습니다. Significa que cuando ustedes lleven a cabo la palabra de Dios, la oración de ustedes será oída por Dios. 내 삶 가운데 기도하는 것이 많은데 응답되어지는 것이 왜 적을까? En su vida, pues piden tantas cosas en su oración a Dios, pero ¿por qué creen que Dios tarda en contestar? 내가 말씀을 읽고 듣지만 그 말씀을 내 삶 가운데 행하지는 않지 않을까? Es porque aunque escuchen la palabra y la lean, a lo mejor no estén llevando a cabo esa palabra. 고민해보는 것이 필요합니다. Es necesario conocerse a sí mismos. 그리고 마지막 세 번째, Y la tercera, por la última, 간절함으로 기도하는 것이 필요합니다. es necesario hacer la oración de todo nuestro corazón. 예레미야 29장을 보시겠습니다. Busquemos Jeremías 29. (12절) (13절입니다) Versículo 12 y 13.
성경을 너무 잘 찾으시니까 너무 감사가 됩니다. Son los que buscan bien la Biblia, por eso estoy agradecido con ustedes. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 12절에 부르짖는 기도를 하라고 하십니다. Versículo 12 dice que hagamos la oración invocándole. 다윗의 기도가 부르짖는 기도였습니다. La oración de David era la oración de invocar. 한 발자국만 더 가면 죽음 앞에 있는 기도입니다. Pero era la oración que estaba justo antes de la muerte. 어떻게 기도했을까요? Pero ¿de qué manera hizo David la oración? 하나님이 아니면 안 되는 기도입니다. Pues si tú Dios no haces, pues me será totalmente imposible. 하나님이 아니면 죽게 되는 기도입니다. Pero era la oración por la que casi moría si Dios no hacía. 그것이 부르짖는 기도입니다. Esto es la oración de invocar. 13절에 보시면 전심으로 찾으라고 이야기하십니다. Versículo 13 dice, me buscaréis de todo vuestro corazón. 70% 80% 마음 아니잖아요. Pues no al 70 o no al 80 de corazón. 적당히 해주면 좋겠다 그런 마음 아니잖아요. No es el corazón que dice, si Dios me hace, estará bien. 안 돼도 어쩔 수 없다 그런 마음 아니잖아요. Si Dios no me hace, ni modo, no es así. 이것 아니면 안 되겠다라는 마음이지 않습니까? Sino esto, la oración de todo corazón es como esto. Si Dios tú no haces, pues me será todo imposible y no acontezca eso. 그 기도를 하나님은 들으신다. Dios oirá esta oración de todo su corazón. 우리 기도 부탁을 생각해 보시죠. Vamos a pensar en la petición de nuestra oración. 간절한 마음으로 우리 성도들에게 기도 부탁을 합니다. Ustedes también piden de todo su corazón a los hermanos de la iglesia. 나와 연결된 가족, 부모님, 친구들 꼭 전도해야 됩니다. 기도 부탁드립니다. Diciendo, pues yo les pido que oren por mi familia, por mis padres, mis hijos, para que sean salvos. 간절함으로 기도 부탁했지만 De todo su corazón les han pedido que oren. 기도 부탁한 당사자는 돌아가서 기도를 안 합니다. Pero los que han pedido que oren, cuando regresan a la casa ni oran. 그것이 간절한 기도일까요? ¿Creen que esto sea la oración de todo corazón? 하나님은 그 마음을 보고 계십니다. Dios mira este corazón. 형식적으로 간절한 마음이 아니라 정말 이것 아니면 안 되겠다라는 마음입니다. Dios pues no mira la petición que piden pues nada más formalmente, sino petición de todo su corazón. 그 기도가 되어질 때 하나님께서 응답하신다고 이야기하십니다. Dice que Dios va a contestar cuando hagan su oración de todo su corazón. 하나님은 응답해 주시고자 하십니다. Dios quiere contestarles. 약속입니다. Es la promesa. 이 세 가지 응답받는 기도의 조건을 갖추지 못한 사람, 그것 때문에 하나님께서 축복을 내려주고 싶어도 못 내려준다고 이야기하십니다. Dios dice que tú han hecho estas tres cosas, estas tres maneras que yo les dije, por eso aunque quiera bendecirles, todavía no les ha dado la bendición. 여기 앉아 계신 분들도 나와 연결된 모든 사람이 구원받기를 원하실 겁니다. Ustedes también que están sentados en este lugar seguramente van a querer que todos los que tienen relación con ustedes sean salvos, ¿no? 응답받는 기도 조건에 드는 사람 찾고 계십니다. Dios entonces está buscando a algunos de ustedes. ¿Quién de ustedes está llevando a cabo estas condiciones? 하나님께서 찾다가 찾지 못한 거로 재앙을 내리셨다고 이야기하십니다. Dice que Dios estaba buscando, pero no los encontró, por eso luego hizo caer la maldición. 에스겔 22장입니다. Busquemos Ezequiel 22. (22장) 30절 31절. Ezequiel 22, versículo 30 y 31. 찾아서 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyase, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. 하나님 찾고 계시다고 이야기하십니다. Dice que Dios está buscando. 하나님 앞에 막아서서 이 재앙을 내리지 못하게 할 사람을 찾고 계시다고 이야기하십니다. Dice que Dios está buscando a unos que pues se paran ante Él para que Dios no haga caer la ira. 응답받는 기도의 조건에 합당한 사람, 회개 기도하는 사람, 말씀을 준행하는 사람, 간절한 기도로 하나님께 구하는 사람을 찾고 계십니다. Dios está buscando a los que están llevando pues su palabra, a los que le están pidiendo de todo su corazón, los que están llevando todas las condiciones de la oración.
그 사람의 깨시를 뚫는 모든 속만이시기를 간절히 원합니다. Espero de todo mi corazón que estos sean todos los hermanos de la iglesia de Xiutla. 하나님께서 소돔 고모라를 멸하실 때 그 많은 죄악 때문에 거기다 유황불을 내리셨습니다. Cuando Dios destruyó la ciudad Sodoma y Gomorra por tantos pecados que había, Dios hizo caer el fuego y el azufre ahí. 하나님이 원하시는 10사람이 필요했습니다. Pero Dios solamente necesitaba a 10 hombres. 10사람이 없었습니다. Pero no había 10 hombres. 롯이 그 안에 살고 있었습니다. Lot vivía en medio de esa ciudad. 롯은 아브라함의 조카였습니다. Lot era sobrino de Abraham. 롯의 가족들 4명이 살고 있었어요. También aparte de Lot, pues, vivían 4 miembros de la familia de Lot. 소돔과 고모라에 들어간 지 20년이 지났습니다. Pues pasaron 20 años después de que entró a esa ciudad Sodoma y Gomorra. 그런데 그들은 그 소돔과 고모라를 바꾸어놓지 못했습니다. Pero ellos durante tanto tiempo no pudieron cambiar esa ciudad Sodoma y Gomorra. 소돔과 고모라 두루 찾으시다가 없어서 하나님 재앙을 내리셨습니다. Dios buscaba en la ciudad Sodoma y Gomorra, no encontró a ninguno, por eso hizo caer el fuego y azufre. 우리 삶 가운데 그럴 수 있습니다. Puede ser así nuestra vida. 나 때문에 이루어지는 사람이 있을 수 있습니다. Puede haber unas personas que se van perdiendo por mi culpa. 두려워하는 것이 필요합니다. Es necesario tener temor de eso. 정말 기도하면 하나님 앞에 이루어집니다. Si realmente ustedes hacen oración, se les cumplirá ante Dios. 기도를 회복하면 하나님이 들으십니다. Si ustedes recuperan la oración ante Dios, Dios oirá. 하나님 원하시는 삶을 살아갈 때 능력이 있는 기도가 됩니다. Cuando ustedes vivan como Dios quiere, la oración de ustedes será poderosa. 그 모습이 되어서 포기하지 않고 기도할 때 하나님은 응답해 주십니다. Cuando ustedes hagan oración sin rendirse, viviendo de manera correcta, Dios les va a oír. 누가복음 18장에 보면 하나님 말씀하십니다. En Lucas 18, Dios dijo lo siguiente. 불의한 재판장의 모습이 나옵니다. Habla de un juez injusto. 과부가 너무나 억울하고 원한이 있어서 날마다 불의한 재판장 앞에서 나아가서 자기 억울함을 구했습니다. Había una viuda a quien le pasó algo injusto, entonces cada día se acercaba al juez injusto para pedirle su caso. 그 불의한 재판장은 결국 귀찮아서 그 과부의 기도를 그 원한을 풀어줬다고 이야기합니다. Dice la palabra que esta viuda le molestaba tanto a ese juez injusto, por fin entonces resolvió el caso de esta viuda. 그 후에 있는 말씀이 하나님은 불의한 재판장이 아닙니다. Después dice así, Dios no es juez injusto, 우리 아버지입니다. es nuestro Padre. 내 간절한 마음으로 구하는 그 기도를 들으시는 분입니다. Es quien escucha toda la oración que nosotros le pidamos de todo nuestro corazón. 항상 기도하고 낙심하지 말 것을 비유로 이야기하셨습니다. También así Dios ha dicho, siempre oraréis sin desmayar, 포기하지 말랍니다. para que no nos rindamos. 8절에 그렇게 이야기하십니다. También en el mismo capítulo, versículo 8 dice así. 하지만 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, hallará la fe en esta tierra. 이 말씀은 주님 오실 때까지 포기하지 말고 기도하라는 겁니다. El significado de esta palabra es que nosotros sigamos orando a Dios hasta su venida, su segunda venida, sin rendirnos. 우리가 기도하는 거 포기할 때는 언제입니까? Pero ¿cuándo es el momento en que nos rindamos de hacer oración? 주님 이 땅에 오셔서 더 이상 안 될 때 그때 포기해야 됩니다. Pues cuando tenemos que rendirnos de hacer oración, cuando Cristo vuelva a venir a esta tierra y cuando ya no le podamos pedir. 예수님 재림하시겠다 하실 그때까지 우린 포기하지 않고 기도해야 됩니다. ¿Qué quiere decir? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo debemos pedirle sin rendirnos. 그래서 우리가 기도할 때 방법이 좀 필요합니다. Por eso cuando hagamos oración se nos necesitan unas maneras. 아침 기도 어떻게 하십니까? Cada mañana ustedes cómo hacen su oración. 아침에 눈 뜨자마자 하나님 감사합니다. 오늘도 살게 해주시고 또 오늘 하루 지켜주세요. 그냥 그렇게 기도하시죠. Al abrir sus ojos cada mañana, así ustedes hacen la oración diciendo, Dios te doy gracias porque me permitiste nuevo día y me hiciste vivir nuevo día, ¿no? 보통 누워있다가 뒤집습니다. Normalmente estaban acostados pero se voltean en la cama. 잠도 덜 깬 상태에서 하나님 감사합니다. 오늘 도와주시고 함께 해주세요. 좋은 경우도 많이 있습니다. Ni siquiera están despiertos, pues mucho del sueño, pero así dicen en su oración, Dios te doy gracias y bla 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 ya. 하나님을 그렇게 만나길 원하지 않습니다. Pero Dios no quiere ver a nosotros de esa manera. 정신이 좀 말짱한 상태에서 Cuando su mente esté bien despierta, 내 하루 일과를 맡기는 기도가 되어야 됩니다. pues tiene que ser la oración de encargar nuestro día entero a Él. 하루에 있을 일들을 쭉 돌아본 상태에서 아침 기도가 들어가야 됩니다.
Pues primero tienen que recordar todo lo que va a pasar el día de hoy, cada día, y después pedirle sobre todo lo que va a pasar el día de hoy a Dios. 아침 기도는 자신의 하루 일과를 맡기는 기도. 하루 일과 속에서 누구누구를 만나고 누구누구를 만날 때 그리스도인의 모습이 될 수 있도록 도와주세요라는 기도가 필요합니다. La oración de cada mañana es con la que nosotros pedimos y encargamos toda nuestra vida entera a Dios diciendo así: Dios, hoy voy a ir a ver a esas personas, ayúdame a ser cristiano bueno con esas personas y así. 교회 행사에 있고 봉사가 있다면 교회 행사와 봉사를 위해 성도를 위해 기도하는 시작의 기도가 필요합니다. Si también ese día pues hay eventos o unos servicios en la iglesia, también es necesario hacer oración cada mañana diciendo, encargando todo lo de servicio a Dios. 그것이 아침 기도입니다. Esto es la oración de la mañana. 식사 때 기도도 생각해 보시죠. También vamos a pensar en el caso de nuestra oración que hacemos antes de comer. 형식적으로 기도하는 게 아닙니다. Pues no hay que hacer oración también solamente formalmente. 이거 먹고 주님을 위해 살 수 있도록 도와주세요. Dios, ayúdame a alimentarme bien de esa comida y poder vivir bien para ti. 세계 곳곳 많은 말씀을 전하는 곳에 하나님의 양식이 주어지길 원합니다. Dios, queremos que también tú hagas caer alimentos sobre todos los lugares del mundo en donde se predica tu palabra. 우리 그것이 식사 기도에 포함되어져야 될 겁니다. Eso tiene que estar incluido en la oración que hacemos antes de comer. 하루 일과를 마무리하는 기도는 어떻습니까? Entonces, ¿cómo tiene que ser la oración que hacemos antes de terminar cada día? 목욕을 깨끗이 하고 기도에 들어갑니다. Pues tienen que estar bien bañados y después deben hacer oración. 아침에 했던 것처럼 또 졸음이 오기 시작하죠. Pero como pasó el día de la mañana, pues otra vez les da mucho sueño. 눈도 보니까 아침입니다. Pero ahora que abrieron sus ojos, ya llegó otro día. 하나님 그렇게 만나길 원하시지 않습니다. Dios no quiere verlos de esa manera. 내가 잠자는 시간에서 30분을 먼저 빼놓으십시오. Pues de la hora de dormir primero ustedes aparten al menos media hora. 30분 동안 기도하는 게 아닙니다. Pero no digo que ustedes hagan oración media hora. 내가 기도할 것을 좀 적어보는 겁니다. Primero, durante media hora, apunten las cosas que quieren pedir en su oración a Dios. 죄를 갖고 있으면 하나님 안 들으신다고 했잖아요. Les dije que si tenían pecado, Dios no iba a oír su oración. 하루 살면서 하나님 마음을 슬프시게 한 것은 무엇인지 좀 적어보는 겁니다. Y también en esta noche hay que escribir qué es lo que he hecho mal en este día y le hice triste a Dios. 첫 번째가 회개입니다. Lo primero siempre es hacer la oración de arrepentimiento. 잘못된 것을 찾다 보니까 똑같이 찾아지는 것이 있습니다. Ahora que se reflexionan, pues cada día van a encontrar siempre lo mismo. 그럼에도 불구하고 나를 인도하셨고 지켜주셨습니다. Sin embargo, aunque han cometido esos errores, siempre los ha cuidado y los ha dirigido. 하루 일과 속에서 감사할 것을 적어보는 겁니다. Por eso también apunten lo que, con lo que puedan darle gracias a Dios. 그리고 내가 간절히 구하는 것을 적어보는 겁니다. También después apunten todo lo que quieren pedir de todo su corazón a Dios. 마지막으로 기도부터 받은 것을 적어보는 겁니다. Por último, también escriba la petición de otros hermanos. 네 가지를 보고 기도에 들어갑니다. Viendo estos cuatro temas, hay que empezar a hacer oración. 중언부언할 일이 없습니다. Pues entonces no van a repetir en su oración. 우리가 간혹 기도하다가 딴 생각하는 경우가 있잖아요. A veces en nuestra oración, pues nos ponemos a pensar en otra cosa, ¿no? 기도는 하고 있지만 무엇을 구하는지 우리 스스로도 모르기 때문입니다. A veces, aunque estamos orando, ni sabemos qué es lo que estamos pidiéndole, nada más estamos orando. 그래서 말씀을 듣고 준행하고 결국 그 삶 가운데서 변화된 삶을 통해서 하나님 앞에 기도를 회복해야 됩니다. Por eso, primero hay que llevar a cabo la palabra, escuchándola, leyéndola y después hacer la oración para recuperar la relación que tenemos con Dios. 이것이 하나님 앞에 드리는 기도입니다. Esto es la oración que debemos darle a Dios. 세 번째는 하나님을 간접적으로 만나는 방법, 교회와 교제입니다. Tercero, ¿de qué manera podemos ver a Dios de manera indirecta? Por la comunión. 사도행전 7장을 찾으시겠습니다. Busquemos Hechos 7. (7장 38절입니다) 7:38. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Leemos juntos, si lo tienen. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí.
y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. 이스라엘 백성들을 애굽 땅에서 하나님 건지셨습니다. Dios salvó a los israelitas de la tierra de Egipto. 광야를 지나 가나안 땅으로 인도하시길 원하셨습니다. También Dios quería pues guiarlos hasta la tierra Canaán, pero primero haciéndole pasar el desierto. 그때 이스라엘 백성들을 보고 광야 교회라고 이야기하셨습니다. En ese momento, viendo a los israelitas, les dijo, es la congregación en el desierto. 하나님이 보시기에 거룩함으로 구별시킨 무리라는 겁니다. Significa que es el grupo apartado, santificado por Dios. 어디죠? ¿Dónde es ese lugar? 질문입니다. Es una pregunta. 이곳입니다. Es aquí, 형제자매들 함께 모는 곳이 donde están reunidos juntos los hermanos y las hermanas. 교제가 있는 곳입니다. Donde hay comunión. 그곳이 하나님께서 특별히 구별시킨 무리라는 겁니다. Ahí es donde Dios apartó de manera especial. 교회는 구원받은 사람을 부려먹으려고 있는 것이 아닙니다. La iglesia no existe para pues mandarles a hacer algo a los cristianos salvos. 시켜먹으려고 하는 게 아닙니다. Pues no existe para mandarles a hacer algo. 광야에 이스라엘 백성들이 함께했던 그곳은 이스라엘 백성들을 보호해줄 한 장소였습니다. En donde los israelitas estaban juntos, estando en el desierto, era donde ellos vivían protegidos. 여기 계신 모든 분들을 보호해줄 곳은 이 교회입니다. En donde todos ustedes que están acá pueden ser protegidos es la iglesia. 나를 보호해줄 곳은 교제입니다. El único lugar donde a mí me puede proteger es la comunión. 우리는 늘 원수 마귀로부터 노출되어 있습니다. Cada día nosotros siempre andamos muy descubiertos ante nuestro enemigo Satanás. 보호를 받는 것 그리고 하나님 앞에 위로와 용기를 얻을 수 있는 곳이 교제라는 겁니다. Pero en donde podemos vivir protegidos, recibiendo la fuerza y el ánimo es la comunión. 하나님은 그 광야 교회를 이렇게 인도하셨다고 이야기하십니다. Dice que así Dios guiaba la congregación del desierto. 신명기 1장입니다. Busquemos Deuteronomio 1. 한 30절부터 33절까지 이 통역사님이 읽으시겠습니다. De 30 a 33 se lo va a leer el traductor. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarlos el camino por donde anduvieseis y con nube de día. 31절에 하나님은 그 이스라엘 백성들을 안아서 인도했다고 이야기하십니다. Versículo 31 dice que Dios pues ha guiado a los israelitas como trae el hombre a su hijo. 안았다는 것은 보호해줬다는 겁니다. Como el hombre trae a su hijo, o sea, lo protegía, 지키시고 함께 하셨다는 겁니다. lo guardaba y estaba con él. 우리 앞에 형제님이 아이를 안고 계십니다. Aquí un hermano que está sentado acá tiene en su mano su hija. 2시간 가까운 시간 동안 계속 안고 계셔요. Durante 2 horas, largo tiempo, sigue cargándola. 팔이 아프지만 참고 계십니다. Seguramente le dolerían pues los brazos, pero está aguantándose. 사랑하기 때문에. Por amor. 놓고 싶지만 놓지 않습니다. Quiere dejarla, pero no la deja. 아이가 잠이 깰까 걱정을 하고 있습니다. Está preocupado por si su hija se despierta. 사랑하는 마음 때문에. Con el corazón de amor. 그 옛날 광야 교회를 그렇게 지키셨는데 지금 이 교회를 성도를 그렇게 지키십니다. De esa manera Dios guardaba la congregación del desierto en aquel tiempo, pero de la misma manera está guardando la iglesia de nuestro tiempo y a los hermanos de la iglesia. 교회 안에 있을 때 보호를 받을 수 있는 거랍니다. Siempre y cuando esté en la iglesia van a ser protegidos. 신명기 32장에는 눈동자같이 우리를 지켰다고 이야기하십니다. Deuteronomio 32 dice que los ha guardado como la niña de sus ojos. 호위하시고 지키셨다고 이야기하십니다. Dice que los ha guardado cuidándolos. 눈동자같이 지키셨다는 말을 생각해 보시죠. Vamos a pensar, los ha guardado como la niña de sus ojos. 눈동자는 어떤 것을 지키고 있습니까? Pues, ¿qué es lo que está guardando nuestra niña de ojos? 눈꺼풀이 지키고 있습니다. Nuestro párpado, ¿no? 의식이 됩니까? ¿A poco están conscientes de eso siempre? 한 시간에 900회 정도 감는다고 합니다. Se dice que pues nos cierran pues nuestros ojos 900 veces cada hora.
2시간이 다 되어갑니다. Pues ya casi hemos pasado 2 horas con la predicación. 지금까지 1800회 정도 눈을 깜빡이셨을 겁니다. Significa que hasta ahorita se les han de haber cerrado 1800 veces. 우리는 의식하지 못했어요. Pero ni estábamos conscientes de eso. 그런데 끊임없이 눈꺼풀로 눈동자를 지켰습니다. Pero sin parar, nuestros párpados han guardado la línea de nuestros ojos. 하나님이 우리를 그렇게 지키시는 겁니다. Así de esta manera Dios nos está guardando. 우리가 의식할 때도 의식하지 못할 때도 지키십니다. Aun cuando estamos conscientes, aun cuando no estamos conscientes, Dios nos guarda. 그것이 교회 안에 있을 때 가능한 겁니다. Pero siempre nos es posible esto estando con tal de que estemos en la iglesia. 우리 살다가 눈 쪽에 뭐가 튀길 때가 있습니다. En nuestra vida a veces se nos salpica algo a nuestro ojo, ¿no? 뭐가 날라오니까 내가 감아야지라고 하면서 감습니까? Una cosa viene volando hacia mi ojo. En ese momento yo me pongo a pensar, voy a cerrar mi ojo. Entonces, yo cierro. 무의식적으로 감지 않습니다. Inconscientemente se me cierran cuando viene algo volando hacia mí. 그렇게 나를 지키고 계셨던 겁니다. Así me ha guardado Dios. 광야에서 아무것도 없을 때에 그렇게 보호하셨다는 겁니다. En el desierto, cuando no había nada, así ha guardado a los israelitas. 이 세상에서 우리를 지키는 곳이 교회입니다. Aún en este mundo, en donde Dios nos guarda, es la iglesia. 또 너무나 놀라운 것은 민수기 11장 9절에 También lo más asombroso es que Números 12:9 dice, 하나님은 날마다 이스라엘 백성들의 먹을 것을 내려줬습니다. 만나입니다. cada día Dios hacía comer el alimento sobre los israelitas, el cual era maná.